Estamos live. Vamos a ver si se escucha bien. Holy shit. Si se escucha bien. Creo Wow. que sí. ¿Qué pasó? Ahora me salió la cosa aquí de threads. Que Reds. imagino que nadie usa eso. ¿Cómo que Reds? Threads. El Twitter de Instagram. El Twitter de. Ah, ok. O sea, yo creo que nadie usa eso. El ex o la No, el palabra. Twitter Threads. Ah, no. Eso. Hay El gente que sí lo. Twitter de Instagram. Dios mío. Sí, que yo no creo puedo. que no. O sea, Qué estúpido eso, Dios. Justo estaba Twitter es hablando. Twitter. Le estaba yo diciendo a Casey que pues estaba reposteando lo que tú pusiste de nuestro canal. Y le dije, mira cómo cambió. Le dije, porque él no usa eso, ¿no? Y le dije, mira cómo ya no es retweet, ahora es repost en Twitter. Ahora es repost, sí. Porque ya no es Twitter. Y así como que, ay, qué vaina tan estúpida. En algún momento regresar a Twitter, ya. Tienes que regresar porque ahorita está como que. No, la verdad no ha bajado. No, dije, No ha no bajado sé. el número de usuarios, nada de eso. No, pero los stocks bajaron, el valor como claro, tal. sí. Pero, o sea, la gente como que... O sea, es que la gente nunca se fue, como no pasó nada. La gente siguió usando la vaina como si... Como si Y la fuera gente sigue Twitter. diciendo... Sí, que en X, la gente sigue diciendo Twitter. Nadie Sí, dice X. yo también. Tengo, cada vez que voy a retuitear algo que tú pones, ¿no? Yo y que, ¿dónde es que está la aplicación? No la veo. Ay, es ex. Sí, ahora es una broma ahí negra. Es muy raro, porque en mi mente todavía es Twitter también. Entonces, como que no sé Siempre qué será pasa. Twitter, Nick. Sí. Siempre será Twitter. Déjame ver si el audio se escucha bien del juego. Déjame ver si el audio se escucha bien del juego. Sí, se escucha bien. Panam Palmer. Vilma está aquí. Hola, Vil. Mira, está ahí. Déjame abrir yo también mi coso, ¿verdad? Se escuchan bien, chicos. Ay, gracias por Se escucha chequear. bien. Nice. Gracias por chequear. Vilma va a comenzar mañana Outlast. What? ¿En serio, Vil? Sí. Ya estoy mejor, Vilma. Todavía estoy como con la voz ronca y con la nariz tapada, pero mejor. Así que voy a hablar bajito para que no se me joda la voz otra vez. ¿Qué juego es ese, Nel? Ese me suena burdo. Es un juego de terror. Estamos en octubre todavía, Halloween. Y Es así como de... Es como una especie de bruja de Blair, pero peor. What? ¿Cómo así? ¿Cómo que peor? No. Sí. Perfecto para Nick. Ay, no. Yo lo veré en... ¿Cómo se dice? Tiene un poquito de Alan Wake, Ok. porque hay que buscar baterías a cada rato. ¿Y es en serio, Billy? ¿Lo vas a jugar mañana? Para andar pendiente. Y Vilma terminó Catherine, ¿no? Oh my god. Sí, terminó Catherine. El final más esperado de este año. Coño, sí. ¿Cuánto tiempo llevó Vilma para terminar Catherine? ¿Un año? Como un año, creo. Porque Nosotros también vamos para el año con Disco Elysium, más o menos. Coño, sí. Es que Catherine es difícil. Cuando lo dejas de jugar, es difícil retomarlo. A uno se le olvida cómo es. A uno se le olvida la Matrix. La Matrix de los cubos. Sí. Pierdes la onda. Dijo que sí, un año jugando Catherine. Qué loco, man. Sí. Un año completo. Hola, chicos, hola, Javi. Dice... Yo cuando regrese a Baldur's Gate va a ser como normal, pues. Porque realmente ahí no hay nada mecánico, pues. Así hay, pero tienes tiempo, pues. No es como que contra el reloj, una broma así, ni nada. Puedes sentarte y pensar qué hacer, ¿sabes? No es como, no sé, dejar de jugar Devil May Cry un año. Se te olvida todo. Y porque es un juego más mecánico, pues es un juego más de habilidad motriz. Entonces es como que, se me olvidaron los controles.
esta técnica aquí tienes que presionar este botón justo en este momento acá, entonces ya se te olvidó, ya perdiste el ritmo de la vaina. Tal cual lo que le Un pasaba a Vilma con juego de Katniss. pelea. Exacto, un juego de Mm, pelea también, como que, los movimientos, se me olvidaron los oh my controles, God, no sé sí. cómo hacer esta vaina, no sé cómo protegerme aquí. ¿Ustedes se imaginan si jugamos el de las... ¿cómo es que se llama? El de los animalitos que jugamos una vez, que era uno De los versus uno. animalitos, sí, Them Fighting Hurts, sí. Them fighting hurts. Ayer yo jugué Tekken 8 ¿Qué tal? mientras Nicole estaba durmiendo. Mm. Muy bueno. O sea, me mataron como 20 veces, pero gané 3 peleas. Eso es un buen récord. ¿Ese es cuánto porcentaje? 6% de winning rate. Algo así. Es que, verga, la gente no joda. La gente que está en ese close beta, arrechísimo. Y se ve bello, el juego se ve hermoso, la verdad. Entonces, es como que... Mira, Vilma Vamos a ver. dice, jajaja, de pana, nadie se acordaría de los combos. Nick habrá olvidado sus combos con la llama. La llama esa es la llama que se volvía como espumita y les lanzaba La manzana. llama, sí, que se mueve toda rara. Sí, 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 sí. la llama Ahorita con los ojos así de un lado para el otro. ya creo que hay 2 personajes nuevos, el toro y uno que es como un venado de hielo. Oh my god. Tal vez tengamos que jugarlo otra vez, nada más para ver los personajes Que jugarlo nuevos. otra vez. Es que Oh, eso fue muy, muy divertido, porque cada personaje era tan particular como hacía los ataques y tal. sí. ¿Cuál era el que les gustaba a Vilma? Era uno que se enganchaba como un ninja en las paredes y tal, pero se me olvida cuál. Era una cabra, una cabra. Una cabra, esa cabra maldita. Era una cabra así que parecía jamaiquina. Una cabra jamaiquina. Tenía como que una bandana, ¿no? Una bandana y unos dreadlocks, sí. Entonces era algo así extraño y bueno, como las cabras se ponían en cualquier sitio, pues. Sí, creo que el toro era el de Javi. A Javi le gustaba el toro, creo. Verdad, había una vaquita, sí, cierto. Una vaquita, sí. Montana, algo La así se llama, vaca. Arizona, algo así. Risa. Ay, ese juego fue low key bastante divertido. Yo no me imaginaba que me iba a divertir tanto con eso. Bueno, de hecho, yo ayer jugué con un bicho de Japón Ese en juego. Tekken. Ah, en Tekken. Ok. No, en Tekken 8 y corría bastante bien. Wow, en serio, ya. Sí, corrió súper fino. Lo que pasa es que ayer, cuando yo jugaba con gente que tenía LAN, corría bello. Pero cuando Ala. jugaba con gente que tenía Wi-Fi, Mm. vaina PowerPoint, weón. Y aquí, Bueno, sabes que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo que les dije, no puedo hacer stream todavía porque no tenemos LAN. Aquí, las casas en Japón, la gente que no los instaló nos dijo y todo, que es raro que las casas vengan hechas con, con en mente que la gente va a necesitar LAN en las habitaciones. Entonces tuvimos que contratar a alguien para que abriera huecos en la pared e pusiera LAN desde el primer piso, cable, sí. porque si no sería puro wifi. Así es que por eso me imagino que debe haber mucha gente solo en wifi en Japón. Este carajo seguramente es alguien que juega juegos de pelea, pues. Entonces él sabe que es como que necesito LAN. Exacto. Entonces él lo estaba conectado por LAN y yo como, bueno, gracias. Ese Y sí, corrió ese. bien, esa pelea corrió fino, pues. Qué bien. En cambio otras, tú ves el simbolito del Wi-Fi, la antenita, ¿sabes? Así. Y tú como que, no sé si, no sé. Yo estaba, de hecho, ayer lo dije y me sentí burde racista. Porque yo dije, aquí deberían poner una opción. Porque cada vez que o sea, tú te pones como en el modo de práctica, ¿no? Y ahí el juego va como conectándote con alguien más, pues. Tú estás practicando y en el fondo el juego te está conectando con alguien más. Entonces cuando te conecta con alguien más, te lanza un aviso, pues, como que ¡pum! Mira, tienes una pelea con esta persona, pues, y te sale el icono, pues, si es con LAN o es Wi-Fi. Entonces, yo estaba en las opciones, yo dije, aquí en las opciones deberían poner. Porque te pide como que si quieres que te conecte con gente de la misma región o con gente de, ¿no? Entonces, aquí deberían poner una opción de conectar nada más con gente con LAN. Esa gente que tiene Wi-Fi juegue con los demás gente que tiene Wi-Fi.
Y la gente que tiene cable, LAN, que juegue, ¿sabes? No, borde discriminatorio, lo sé, pero no podemos en esta No se situación. puede. Necesitamos la discriminación. Esa gente de Wi-Fi no se vayan a su esquina a jugar ahí con su lag. No, horrible. Sin lag. Es que, de hecho, antes no ni ponían si la gente era LAN o Wi-Fi, ¿no? Eso es algo relativamente nuevo, ¿no? Es relativamente, bueno, como desde hace unos, Cinco. o sea, en juegos de pelea hace como unos 5 o 6 años que empezaron a salir los indicadores. Lo que pasa es que el Tekken 8 quiere avergonzar a la gente que tiene... Exacto, es para avergonzar. A la gente que tiene Wi-Fi, quiere avergonzarlos porque de paso, Nick, o sea, no solo está el indicador del Wi-Fi, ¿no? La antenita. O el icono de LAN es como el que uno tiene en los celulares con las barras de... Ajá. Que es como una barrita que va creciendo. Ese Claro. es LAN. Y el de Wi-Fi es la antenita que es así, ¿no? Ok. Entonces, durante la pelea, abajo en la esquina de la derecha hay 2 indicadores. Ok. Que también son como unas barritas. Entonces, ahí tú ves quién tiene el internet chimbo. El de la izquierda es tu indicador y el de la derecha es el de tu oponente. Entonces, si tú ves que tu indicador está verde, ¿no? Como que está estable. Pero después el de al lado se pone rojo a cada rato. Entonces tú como que, maldito sea, este es el que está jodiendo la conexión, la huevonada. Está jodiendo el juego, vale. Sí, y los carajos, como que la gente de Tekken y que, no, porque la gente que juega en Wi-Fi y tal, no sé qué, bueno, hasta ellos mismos lo dicen, pues. Es como que... Están jodiendo. Avergüénzate, sí, avergüénzate. Por cierto, antes de que empecemos a jugar, Vilma, Javi, si están ahí todavía, miren, les quería mostrar para que vean la franela. Miren. Sí. Es adorable. Roland y el coronel. Ronald y el coronel. Es muy Ronald y Sanders. Yo sentí que era bastante Halloween, ¿sabes? Porque es bastante macabra la cosa. Mira, tiene su sí, parece medio Pennywise. Tiene su tenedor y su cuchillo. Vamos, yo también en KFC, yo nunca he comido tampoco así mucho. Como 1 o 2 veces. Gracias, Billy. En KFC, aquí lo que manda es a Arturos. Eso, Arturos no existe en otros países. No, creo que Arturo es nada más de acá. Yo juraba, yo quería... Pollo Arturo es el que tienen la ensalada, ¿no? Sí, la Oh ensalada, my God, la ensalada. Cada La vez que puta alguien dice ensalada, la ensalada, es como que... Ah, la ensalada. Es que la ensalada de Arturo es otra huevonada, es otra vaina. Oh no, Javi dice, oh no, el coronel Sanders siendo devorado por Ronald. Arturo es venezolano y no salió de allá. Cónchale. Nicole en Japón buscando el la Arturo. ensalada, solo por la ensalada. El Arturo aquí. Y el que es barquisimetano ni siquiera llegó a otros lados de Venezuela, el que yo decía. No, ese es bueno. ¿Cómo sí, que se llama? Ese es bueno. Pollo sabroso. No me acuerdo. Creo que algo así, pero ese era bueno, que venían en unas cajitas así, era chévere. Porque te daban el pollo. A mí no me gusta tanto comer Las pollo. salsitas, tenía Pero, bastante salsita. chamo, te daban guasacaca con el pollo. Sí. Y yo nada más por eso, yo iba por la guasacaca esa y por la ensalada Arturo. Verga. Aquí yo tengo en la esquina uno que se llama Pidapollo, que es como muy famoso en la ciudad, pero es muy bueno, la verdad. ¿Sí? Muy fino. Sí, es como Arturo, básicamente es Arturo, pero okay. le echa, las papas son mejores. Esa es la vaina. Porque las papas de Arturo eran, no sé si tú te acuerdas, eran como todas... Eran chimaguaitas, aguaitas. Sí, pero ¿por qué eran así? Eran todas aguadas, era extraño. En cambio, las papas son más duritas, ¿sabes? Yo cuando iba a Arturo no pedía las papas, yo pedía los onion rings. Los onion rings. Los aros de cebolla. Tenían onion rings. Sí, era mi primera experiencia de onion rings. Fue ahí. Onion rings yo lo probaba, era en Burger King. O que te daban sí vendían los onion rings. Sí. Ellos también tenían como que unas papas fritas diferentes, ¿no? Que eran como planas. Y así como tostaditas. Arturo, dices.
Sí, que parecían arepitas. Ajá, esa me gustaba más, pues yo pedía era eso en lugar Sí, de... esas eran las de el Combo Kids, pues, El la cajita Coqui, feliz de ellos. la Sí, cajita feliz. la cajita feliz de Arturo, sí, Que sí, te sí, sí, daban sí. tus arepitas, Eran, tu ensalada, no, el pancito. no sé si te acuerdas, pero esas papitas tenían una carita feliz. Tenían una carita feliz. Así, en la papita, sí. Yo me Demasiado acuerdo de eso. adorable. Um, Vilma dice que Arturo es venezolano y no salió de allá. Yo también sufro, chamo, me Sí, imagino, con no tener. Vilma también, allá en, ¿cómo que? Uruguay quedó. ¿Dónde está ahí tienes que montar un Arturo, Vilma, allá. Te compran una franquicia, ¿verdad? Para por fin sacar a Arturo de... Yo creo que sería exitoso. Yo también, la verdad. Primero tendrías a todos los venezolanos. Todos los venezolanos irían. Fijo. Cierto, Y después, cierto. bueno, vas enamorando a los uruguayos allá. Que, Yo me pregunto si aquí Arturo sería algo, porque KFC es tan parte de la cultura que es como que nadie le gana. yo creo que allá está muy insertado, pues. Pero en Navidad, Nelson, en Navidad, si uno no tiene reservación en KFC, no puedes ir para KFC, ¿no? No hay otra opción. Pero exacto, Ahí como no hay falta otra eso, opción, falta la competencia. La competencia. Claro, qué raro, no hay, o sea, no hay pollo frito, no hay restaurantes de pollo frito Ah, sí, así. claro. Hay normal, que es el karaage, es el pollo frito Ajá. japonés, que es divino. A mí me gusta más que KFC. Pero la publicidad, chamo, la publicidad gana. Claro, es que, bueno, KFC es una corporación internacional, pues. Ujú. Es otra vaina, sí. Bueno, vamos a darle. Juguemos. Vamos a resolver este peo, chamo. Ahorita creo que lo que podemos hacer es hablar con la chama. Podemos hablar con De la una chama. vez. Vamos a hablar con la chama de una vez y después a la noche. Porque ¿qué hora es? A ver. Son las. No, Casi, ahora es que falta. casi A la las noche 12. es la vaina de la policía, sí. O Javi sea, vamos a dice, hablar con la chica. Javi dice si a Venezuela más bien le va bien en Uruguay con la gastronomía. Tenemos muchos restaurantes aquí. Ah, bueno, y arepas, chamo, arepas. Sí, sí. Gracias, Bill, Sí, dice, sí. dice suerte. Hace poco, no sé si han visto es que, por ejemplo, los tequeños se regaron, pues. Yes, como debe Los ser. tequeños ahora están en todos lados, Como debe ser. Todo el mundo, yo me acuerdo, creo que fue un short ahí en YouTube, que era como ahí en Los Ángeles, pues, que tenían como una reunión de actores de no sé qué broma del estudio, no sé qué vaina. Entonces sabes que llevan catering para la comida, ¿no? De la broma. Entonces el que estaba grabando la vaina, me imagino que era venezolano o algo así. Y entonces estaba grabando toda la comida que trajo el catering, pues. Ujú. Y entonces en una de esas tenía una de las... Sabes que vienen como unas bichas así de aluminio, pues, grandes. Sí, unas bandejas. Una de esas bandejas era puro pequeño. Y yo digo, mierda. Y en España también, o sea, en todos lados, los pequeños ya... Ellos tenían algo parecido Arrastraron. antes. Eran como los cheddar sticks o algo así, ¿no? No, mozzarella. Mozzarella sticks. Mozzarella fingers. Eso es. Entonces llegaron los pequeños y dijimos, ya conocemos el concepto, pero este es mejor. Y sí, de hecho, ¿cómo fue? Ahí en Instagram, era un chamo, un gringo, no sé qué broma. Dice él y que, no, they are like mozzarella fingers, but better. Entonces tú como que, sí, tienes razón. Exactamente. Porque los dedos de mozzarella, la masa es como muy... Es como nada más una vaina crujiente, es como una capita crujiente ahí que cubre el queso. Pero en cambio nosotros... aquí es una masa... Exacto. Es diferente. Es, no es lo mismo. es como un sándwich. Ve, ahí está, ahí Javi confirmando. Sí, los tequeños arrasaron. O sea, donde llegaron son los tequeños, la gente demasiado como que... Sí, la gente como que, no sé. En Argentina son... increíbles, como les gustan los tequeños allá. Entonces, ahorita que ganó Venezuela, no sé qué fue quién le ganó a Chile, una vaina así. 3-0. Entonces todo el mundo estaba así como inspirado, pues. Entonces hay un video ahí, no sé si lo han visto, de unos argentinos. No.
Entonces que están hablando y que creo que son marido y mujer o algo así. Entonces el carajo le pregunta, querida y tal. Yo digo Venezuela, ¿qué piensas tú? De la tipa, arepa. Entonces él dice, no, amor, no puede ser todo comida. Entonces es como que el fútbol y la vaina, no sé qué, y al final que coño, me dieron ganas de unas arepas, weón. Vamos a comernos unas arepas. Hablamos tanto de Venezuela y arepas que... Que no Ajá, tú lo viste, Bill. Sí, es cómico, es cómico. Porque están hablando de Venezuela y le carajo que sí, el fútbol y la vaina. Y la tipo como que... Arepas, ¿no? Arepas. No todo es comida, pero quiero una arepa. No todo es comida, no todo es comida, querida. Y tú que no, vamos a comer unas arepas. Es que cómico. ¿Sabes qué? A mí me provocó algo, Nelson. Es porque ya llegamos a la época, ¿no? Pan de jamón. Pan de jamón. Y desde Oye, mi mamá los hizo bastantes el año pasado. Y desde el año pasado, que me acuerdo, Nelson dice que sí, es que nosotros hicimos como cuatro vainas de pan de jamón y yo, coño, mi mamá pasó como desde octubre haciendo pan de jamón. Entonces, o sea, nunca faltó el pan de jamón, pues. Era como que, pan de jamón. Qué vaina tan sabrosa. Voy a tener que buscar recetas. Sí. Ok, perdón que te interrumpí. Vamos a darle. Todavía tenemos mucho tiempo antes de los cerdos estos. Sí, por eso. Hablamos con la chama y lo otro queda por la noche. Speak to the assault victim. En el medio podemos buscar cómo limpiar la chaqueta y ese tipo de cosas. Ok, este es lo que dices tú, ¿no? Speak to the assault victim. Speak to the assault victim, yes. Go upstairs. En la puerta 3. ¿Verdad? Se me había olvidado. Se me había olvidado dónde estábamos. Es que por fin... Claro, porque intimidamos a Titus y ahora podemos subir... Coño, y tú preguntando de la caraja... O desde el año pasado, meses. Preguntando, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo que es esto? Vamos a ver. Ok, creo que es acá. No me acuerdo si era acá o la otra. No, acá entonces. Me acordé, yo también tengo una amiga Nuria en España. Y ella, cada vez que va al restaurante venezolano, me pasa fotos. Mira, en el... Eso me estoy comiendo. Una cachapa. ¿Una cachapa? Chamo, verga. Y la cachapa que me mandó una vaina, chamo. Una vaina así como versión maracucha, una vaina así. Y yo como que, what the fuck. No, yo no puedo comerme esa cachapa, Nuria. Lo siento. Y una reina pepiada ahí así como... Ay, o sea, unas vainas así, esas porciones. Yo, mierda. O sea, pero ha ido varias veces, entonces yo creo que le gusta. Me estás provocando, o sea, arepas, chamo. Voy a tener que ponerme a buscar en internet dónde coño comprar harina. Unas arepas, una cachapa. ¿No te dan ganas de una cachapa? No, las cachapas nunca fueron mi... ¿No te gustan tanto? No, porque son muy secas. Entonces lo que las hace buena, para mí, lo que las hace buenas es el queso. Y el queso aquí no es tan bueno como el queso venezolano. Entonces nunca fue pero como que... Eso yo le dije, Nuria. Se ve muy bonita, pero ¿qué tal ese queso? Porque no sé si en España, a lo mejor hay gente, compran el queso a productores venezolanos, no sé. Pero todo el mundo me ha dicho que el queso en donde estén no es como el de acá. El queso de Japón, no sé si el de Uruguay también será así como raro. Argentina también tiene queso raro, pero ¿por qué? No es leche con sal, no sé qué. No, porque el queso venezolano es más artesanal. Es más artesanal el de allá. El de acá es súper normal y tienes los quesos extranjeros tipo de Francia y vaina. Pero esos no van con cachapa, ¿sabes? No es lo mismo. No hay el punto medio, no hay ese punto medio. No hay un queso de mano, un queso de clineja, no hay una vaina así. De telita, un telita, sí. Oh my god, queso de telita, Dios mío. ¿Cómo que se llamaba eso? Que yo me comía las arepas. Yo me comía... Ya, ahora tenemos que hablar de eso. El suero. No sé qué estás hablando. Hay uno... entre el suero y queso hay algo, pero se me olvida cómo se llama. La nata. Yo me comía esa pura nata con arepa y ya, era todo. Yo ahí sí.
Eso es lo que sobra del queso, ¿no? Creo que. Debe ser Entonces porque... es como una pastica, así. Qué bueno, más Sí. buena, Dios mío. Ok, perdón. Coño, que hablamos, empezamos a hablar de comida venezolana. Tired, controlled. Ay, Ok, Dios. Ok. Al fin, vamos a hablar con esta mujer. Seriedad, que esta es la parte seria del asunto. This is the police. Can we come in? Come on up. The door is open. I'm drying my hair. Sounds like it's coming from upstairs somewhere. You could snoop around before going up. ¿Cómo hacemos el snooping? No sé si sea lo correcto. No, ya ¿No? ya hemos hecho snooping. Desde afuera se ve pues normal. O sea, no, pero me refiero a que creo que podemos entrar. Ok. Exacto, podemos entrar. Entonces él está diciendo, no sé, es que ella es una víctima de no sé, ¿sabes? De assault. Okay. Piles of dirty clothes. Bill calculations. Looks like she's had an extended stay. Okay. Ooh. She's made around 4 months of payments for this room. Wow. Okay. Bueno. Normal, pues. ¿Cómo es que uno ve vainas aquí? ¿Será que agarramos la botellita? Plata. Sí, Ah. eso es basura, pues. Estamos limpiando. This medicine cabinet is full of wares. Sheets of pills, haphazardly stacked one on top of the other. There's also a toothbrush somewhere in there. Look at the medications. Sí. Pharmaceuticals line the shelves, sheet upon sheet of pill bottle next to pill bottle. Acetylic acid, APAP, eye drops, blood thinners. Wow. So, There's quite a collection. Anything of note? Search the bottles. Pill bottles rattle like bones as you search the cabinet. Paracetamol, histoperidol, something in a foreign language you can't read. Behind them, an unusually shaped nasal spray. Its label reads, Nacra. Nacra. This is used to treat opioid overdoses. Always handy to have around. Oh. Nacra. Interesting. That's used for diamorphine overdoses. okay. You could say he's on the lookout. Oh. Search the pills. Yeah. Probably Messinian or Gottwaldian. Marked red blister packs you find. What do you find? This is going to take a little know-how. Primero el cepillo para ver si Sí. nos incrementa. It's been used quite a lot, but not for scrubbing blood off towels or anything else interesting, it seems. Solo para limpiar dientes. Ok. 58. Puede ser. Electrochemistry. Es un white check. Sí, vamos a ver. A bright orange bottle Nice. stamped on it in sunny, happy letters. Jackpot, baby. That's the stuff you're looking for. Your palms begin to No, sweat porque just esto es to una, hold como the una droga fuerte. plastic container. Peptide. What's so exciting about this orange bottle, Lieutenant? I also see a brand called Peptide. Just taking in plain sight. ¿Qué es esto? Taking in secret. Oh my god. No. La 1. No. It's A ver, speed, ¿qué es la vaina? just what you were looking for. Speed. Viste, una droga fuerte. No. Dextroamphetamine, and talk about psychological disorders. But what we're seeing here is some scientifically advanced trucker speed. Wow. Le decimos. Lieutenant. Sí. Sí, dile a Kim. Peptide, a euphemism for pharmaceutical amphetamine. Prescription speed. Prescription. Huh. The fuck are you waiting for? Let's get super fucking preppy. Nah. Close the cabinet. Lo siento. Electrochemistry. Electrochemistry. Ah, no me salió aquí algo.
No, pues vi un puntico anaranjado, pensé que era algo. Coño. ¿Qué pasó? Nada, me acordé que tengo que jugar Deathloop. Más juegos. Vamos, no, es imposible terminar ese backlog. Algún día, ¿no? Algún día. Si seguimos Algún día. al paso que va, yo creo que tienes posibilidades. Mierda, pero es que no jodan. Okay. This window is pristine on the inside, unlike the one next to it. Light from the desk lamp reflects off the glass in an untarnished golden halo. Smooth as ice, there are spots of mud and rain on the outside, even smudges. But the surface of the window is clear from the inside. No chips, no hairline fractures. Hola, Shad. Dice buenas noches, buenos días. ¡Chad! Coño, Following Chad. the lead, ¿Ves? Ahora me the acordé que tengo que jugar lieutenant también leans in Kingdom closer Hearts. to inspect No, the la surface. madre. Imposible, es imposible. Kingdom Hearts son Imposible. ¿cuántos juegos? Son como 7. Y Chad me mandó la lista Me acuerdo. de cómo tengo que jugarlo. Entonces es como que... Oh fuck. my god. Pero eso voy a intentar jugarlos comenzar en diciembre. Kingdom Hearts. Chao. El uno. Después o antes de Baldur's Gate. Mientras juego Baldur's Gate. Porque Baldur's Gate es súper largo también. Sí, entonces... es cierto, es cierto. ¿Cómo les va a las personas más bonitas del Twitch? ¡Ay, Shad! Ay, vale. Pero qué amable. ¿Qué pasa? Ya va, tengo que poner el stamp ese de Javi. A ver. ¿Cuál stamp de Javi? No lo tenía. verdad, la carita. La La carita, carita. sí, la carita. de Javi. ¿Dónde está? Ahí debería estar. Debería estar, ¿verdad? Déjame ver. Tengo tiempo sin... Yo voy a poner Ahí a está. Gael. Contento con lentes de sol. Gracias, chao. Gracias. Los más talentosos. ¡Ay, Shad! Ay, vale, pero... Qué elogiadora. Espectaculares. Me voy a sonrojar. Ok. Follow your lead. Puro arte, dice. Puro arte, sí, bueno... La verdad, puro arte. Puro arte. This window was recently Looks replaced. like it, yes. O sea que por ahí fue que mataron al... ¿Será? No sé, digo yo, porque si reemplazaron las ventanas por algo, pues. Algo rompió esa vaina. Aquí está la mujer, hasta el fin la encontramos, increíble. The smell of cigarette smoke of the air, Astra menthol. Look at how dry wildflowers. Just as you look at the flowers, a gust of wind raises them from the roof, picking them up in the air. Oh, Red check, pero okay. 72 es muy bueno. Vamos a darle. You catch a single white flower between your fingers. The rest flies Wow, into the wind. ninja. It's a maybell. Maybe. The young woman looks at the maybell in your hand. Just a glance. Then takes a drop. Hay que darle la flor, The lieutenant gives you an acknowledging little nod. Okay, yeah, that was cool. Snap your That fingers, was cool. pistol things like a... Snap your at the young woman. Don't snap finger pistols at all. no, finger pistols at Kim. Yo solo haría Kim o not at all. Sí, a Kim. Oh my god. A ver, mira, lo va a hacer. Your 9mm semi-automatic finger pistols produce a satisfying snap. Strange for such a low-caliber finger gun to sound so chunky. The flower in your other hand is impressed. So is Kim. Impressed. Wow, la flor y Entirely Kim. true. The lieutenant is Calga. looking at the door to the east and mostly misses them. Sí, yo también tengo curiosidad de esa. ¿Qué es eso? Cold coffee on Astra. Cold looks coffee. like it. Voy a Pero es grabar. una antena de televisión o algo. Sí, Voy- graba voy a antes grabar. de... Tengo curiosidad. Veo esta puerta antes de hablar con ella. ¿Ves la puerta acá? ¿Esa puerta? Sí. Sí. Chequéalo,
The same small, Uy. heavy door. No lock in sight. Where does this lead to? I don't know, Lieutenant Freighter. It is not the first closed door we found in this building. There is also your mysterious blue kitchen door. Debe ser eso, ¿no? Do you A lo think- mejor será como un atajo o algo así. I don't know. De la cocina a la The more this azotea. building seems to be tied to the case. Porque puede ser exacto un atajo o un escondite, porque si no se puede abrir desde afuera, la de la que está en el primer piso, tal vez ella lo usa para no, ¿sabes? Para no tener que, ¿cómo se dice eso? Pasar enfrente de todos o algo así, no sé. Puede Maybe. ser, sí, puede ser. Sale por la cocina. Below, the hostel cafeteria creaks and groans under your added weight. A skeleton of composite support beams and cantilevers. Tap on the roof with your food, shake it off. 1-1. A dull thump. Somewhere inside, a wind brace rattles from the imperceptible motion of the building. The vigilantes, the cadaver, and a number of people connected to the case are in or around this building. This door is part of it. It's not unimportant. Okay. See, the main investigation and the door below are merging into a stereo investigation. I could say something, but I'm not going to because no, la 1. Laura. I hate it when that happens. I hate it. Because you were right. I fucking hate it. No, esta no me quiere hacer. No, 3%. Es que somos muy débiles, man. Somos unos debiluchos. Le voy a dar push a ver qué pasa. It's barred from the inside. You hear the bar rattle in the brackets. Sounds like Wow. it's heavy too. Very sturdy. Must be something valuable inside to go through the trouble of protecting it. The door is very sturdy indeed. Verga, pero Podríamos usar a... necesitamos más fuerza. Ay, mira, podemos interactuar con esto. Le damos. Esa es la flor, ¿no? Sí. A ver si. 6 crumbling petals rest on your palm. They're white, a bell-shaped crown. What is this, Kim? This is the Insulindian lily, called Maybelle's or Lucille's tears during the Revolution. Girls used to pin these on soldiers before sending them off to battle. This flower is a spring flower, but it's a bit early for that, isn't it? What is the revolution? What is the revolution? Who pinned them? Which side? Does this flower blossom in early spring? Esa, la 3. Yes, but not this early, not to my knowledge. It looks dried, preserved. Entonces yo creo que es de la chama, sí. Sí. Maybe not. We'll see. Me gusta que él toma notas ahora de nuestras preguntas estúpidas. Sí, es que nunca se sabe. Sí. Who pinned them? Which side? The revolutionaries, so the communards and the anarchists. White's their color, but the custom started in the suzerain's army, so it held meaning for the kingsmen too. It's about girls and boys more than sides. Girls sending off boys who are going to their deaths, then also dying themselves in the ruins from dysentery and consumption. Oh my god. It's a symbol of the civil war. Dios. Me pregunto qué es la revolución. What is the revolution? A big political and military conflict. Ask around or buy a book. He seems annoyed by the question. Perdón, Kim. Yeah. Very well. The petals feel dry and fragile in your hand. Water flows under the channel bridge. Dark water. You rub your sides for warmth, but there is none. Blow What is on your it? fingers. Water. You rub your side. Oh, wow. Así. ¿Será que hago eso? Sí, a ver. Inland, above the Martinez distributary, the channel that brought wastewater from the silk mills of Jamrock, and then dead bodies during the war. The wrinkled fingers of an old man crush flower petals, then sprinkle them in the stream like white salt. Wait, have you noticed there's a war veteran playing a ball game on the plaza? You should ask him about the ¿Verdad? A lo mejor su esposa, la novia, ¿sabes? La foto le dio Cierto. una flor de esas. Okay.
No, vamos a hablar con la chama, aunque todavía Sí, hablemos con la chica. hay varias cosas acá que aparentemente podemos interactuar, pero se me habían olvidado. Después revisamos la chaqueta para ver Sí, si hay una pista de dónde irla a lavar. sí va. Grabar. Welcome to the roof. Cecilia in one hand and a cup of coffee in the other. Her hair is still slick from the shower. Below her silvery jumpsuit, an athletic young body, built long and lean. I'm sorry for the mess down there. The cleaning lady hasn't come by in days. I'm beginning to wonder if she ever will. La Nice. segunda. Is there a cleaning lady? Think I need one. No time for pleasantries. La 1. La 1. Sí, como It's para much entrar nicer así, now. no tan salvaje. Sí. Her eyes wander north toward the yard. Where the dead body used to hang, clearly visible from the roof, but no longer. Thank you for that, officers. Truly. Proceed. Esa, la 2, sí, la 2. Oh, yes. Legends of room number 1 have made their way around the building. They say a portal to hell has opened in there. Disco Inferno. Disco Inferno. Hell. You know not of which you speak. There are vortices of dark energy present, but not hell. To another place, a third place, much different from our war. Oh my god. No, I just trashed trashed. the place. I just trashed the place. Creo que las dos diría yo. ¿Qué dices tú? La 2, sí, dale. Qué gracioso. They also say that's why the cleaning lady quit. Because of the infernum. Nos dieron Oh my God. un trofeo. Un trofeo y que es 7 unhinged lines. Ah, claro, sí, ese es el de decir 7 cosas así random, así Sí. extrañas. She nods approvingly. Oh no. Because of the infernum. I'm Kim Kitsuragi. I'm a detective from Precinct 57. I believe you have already met my colleague from Precinct 41. Have I ever? This is the biggest fan of ostentatious orchestrations I have seen in my life. And I have seen a few. Oh, yeah. Life gets hard, but we go on. The chorus of the 35 single, megaphoning the entire human race, instills you with the fuck it all swagger that prompts one to plow into grannies on your morning stroll. Sí, ya iba a decir, eso es una canción. It's gotten pretty hard in the meantime, but I go on. How long do you think until the hard wears us down? Things are only getting easier. I'm a policeman. Imitate this. ¿Cómo que era? Sí, la sirena. I found something more downbeat for my next appearance. Whip out the tape of the smallest church. Eso era un cassette, ¿no? Que nosotros teníamos. Sí, creo que sí. De música, sí. Verga, ¿qué le decimos? ¿Fácil o difícil? ¿Cómo han estado las cosas? Perdón, repítelo, por favor. Que, o sea, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos que han estado las cosas? ¿Cómo le decimos que han estado las cosas? ¿Fácil o difícil? Cónchale, el camino de la reivindicación es difícil. Es difícil, entonces la 1, ¿no? I've gotten pretty hard in the meantime, but I go on. Me gusta la 4, pero ¿qué dices? Sí, la 4 no se saca esa, la 4, para ver si a ella le gusta la música. That's the one. The small, sad church song. I've missed it. Nice. I really have. You have? You have, why? The small, sad church song tells it like it is, detective. Sad.
No. Aw. Ay, Dios. It's no mere turn of phrase. This young woman has a deeply rooted understanding of what sad means. Miss, we are investigating the murder of the man down there. The people who put him there have asked us to talk to you. Huh. I see. What could she be thinking of? It's hard to say. Her shoulders are relaxed, her eyes on the cigarette. It's like she's disappointed this wasn't about more entertaining matters. What is your name? name, miss? For the record. They tell us your... Oh my god. Directo. What is the wildflower sugar? Sí, aquí creo que podemos revisar todas, pues. ¿Le puedo preguntar de la flor primero? Sí. She looks at the dried petals in your palm, then lightly touches one with her fingernail. Chipped white polish covers the nail. It's long and sharp, like a mini dagger. The petal crumbles on contact. Pretty. Looks like a dried maybell. Is that the one you caught? Sambo style? Why was it there? Why was there a flower on the roof? I don't know, officer. Because of the wind? Sí, pero una flor seca así en el... O sea, raro. Sospechoso. Okay, vamos por What is your name, miss? Clausier Amondu. Amondu. Same name that Titus gave you. It sounds Oranese, as does her accent. Her birthmarks also signal Oranje. You don't know why, but Oranese girls tend to come speckled with them. You're from Orange? Tienes pecosa. Are you from Orange? Right, sir. Vredefort, Republic of Oranje. I guess you could say I am an Oranese expatriate. Esa era la ciudad o país que era como que, ¿sabes? Por debajo de lo normal, que estaba como... No, yo creo que Oranje creo que es como Estados Unidos. Ah, es el mejor, es el que está arriba entonces. Es como la potencia, sí. Ah, coño, ok. Wasn't the tattoo on the hanged man an Oranese map of the waterways? The thought begins to form in your head, then dissipates. Something for later. What is Orange? How old are you? What is Oranje? How are you? What do you do, miss? What is your specialization? Okay. How old are you, tal vez? Sí. I'm 28. What do you do, miss? What is your specialization? Something stupid. Oranese lit. What's that? Literatura. Oranese literature. It's what I studied at the university. Fear, failure, What is Oranese? death. How it Fear, sucks failure. to be Oranese. All national literatures are... Only the name of the nation changes. What about Revacholian literature? People sometimes reveal things about themselves when they discuss such matters. Revacholian literature too? No. Revacholian lit is about how magnificent and serious Revachol is. It's about how you have to save the world. Ooh. I have I have no intention of doing that. I do feel the urge to save the world, yes. I guess that's why I'm on this game. The word is unimportant. I want to hear about you. Las dos. Porque sabemos que ese es el tipo de cosas que a él lo motivan. Pues. Sí. That's the natural state of the Revacholian hero. She seems quite relaxed for a victim of assault. But, of course, what seems should not be your priority. What is Orange? Y Orange otra vez Orange lit. What do you do with it? Nothing. I do nothing with it. How do you How make do you money? make money then? Money is very important. Show her some money. Oh my god. Cool. Creo que curioso. No, la uno. La uno, vamos a ver. Cool. I've made more money by just being than I have with Oranese lit. Being what? Many things.
a roller skating instructor, a secretary, Miss Orania 37. Oh, wow. Of course she won a beauty pageant. She's very symmetrical. Okay. She's very symmetrical. Sí, sí, es como una modelo, ¿no? Sí. What is orange? Le preguntamos. Sí, para quitarla de ahí. A bad memory, officer. Of what? lilacs and lightning. Parks, glass. Duraluminum. Fredefort is a conference city. It's always autumn there. And night. At least it was for me. Chamo, qué deprimente. Sí, Claire. Nothing. If you're no longer there. Siento que la escribieron bien, pues ella es depresión. Pues. Está depresiva, sí. Sí. Could we take a look at your passport, please? I mean, I guess. Es identificación, Sí. ¿no? I'm afraid you can't, officer. Why is that? Oh, Because why? it's buried in a sealed plastic bag at an undisclosed location on the coast, along with cash and airline tickets. Thank you for your candor. Why? They say so in your tourist brochure. Keep travel documents away from your person when west of the river. Oh, I'm pretty sure I have the legal right to demand your passport, miss. How do I know you've told us your real name? ¿Verdad? La dos. If I were to lie to you, I would come up with a more mainstream name than Clausia Mondu. It's a weird name. She seems to be telling the truth, sire. Okay. Okay, then. Sí, okay. Okie dokie. If any of this made her nervous, it certainly doesn't show in her expression or her No, ella movements. tiene apatía escrita en la cabeza, ¿no? Apatía con todo. Yeah, thank you. That's it for the record. The record. So official. Nice room you got Nice. here. Uh-huh. Yeah. It's pretty deluxe. What are you doing here? Oh, wow. I just yo también quiero preguntar todo eso. Sí, preguntas todas. Ahí hay que preguntar todas en estos casos. Sí. I'm wintering. How long have you been staying here? About 4 months. I came in November. Winter. The bills downstairs concur. Here in the Whirling, here in Martinez, or here in Revachol? Here in Revachol. Bien, Revachol. I always wanted to see the only city in the world in the worst time of the year. It's a tourist thing. The only city in the world in the worst time of the year. This is by far not the only reason she's here. And she isn't really hiding it either. You have quite the collection. In our case. Thank you. I've put a lot of time and effort into it. Technically, possession of narcotics is legal in Revachol, but you should still reprimand her. Narcomanía is nothing to be proud of, miss. Creo que la dos, diría yo. ¿Qué dices tú? It was quite impressive. How do you amass such a hoard? Sí, eso, la dos. With money, sir. It's not exactly the anti-star size caboodle I intend for it to be one day, but it's getting there. Anti-star size cap. The anti-star Pero no nos has dicho que haces a competencia. Vespertine rock and roll star who liked to do drugs. He did so many drugs, he eventually mutated into a corpse. Into a corpse. Wow. Yeah. The collection includes Nacra. Sí, eso es peligroso, ¿no? Lo de la Nacra, hay que decirle. There you go, okay. Para que sepamos que a lo mejor se va a suicidar, se va a meter Okay. una sobredosis o algo así. Comes in handy when you've done too many opioids. Is that something that happens to you often, miss? Better safe than sorry. You seem to have among other things. Sí, but- esa es la fuerte. Le digo. Oh, yes. One of my favorites. It cures many ailments, like not being able to stay up for 36 hours, Oh, God. not being happy. It cures those ailments. It's just a mirrored speed molecule, basically.
Wow. Very funky. Yes. Where does that door lead to? I have De la no puerta, idea, officer. Nadie sabe, weón. That window It is is. new. Why? The lieutenant makes a note in his notebook. Qué impresionante. Y que sí lo es. Yes. Okay. Okay. Watching herself reflected in the bedroom window, tall and sparkling and draped in smoke. I need to talk to you about your rune again. Ok, no, eso creo que es lo que estábamos haciendo ahorita, ¿no? Ya, pero. Yeah. Sí. Sí, le dijimos Sí, todo. es eso, sí. All right. Entonces, bueno, they tell us you were raped. It's a bit early in the morning for raped, isn't it? Actually, it is already afternoon. And what does that mean? Where are you? La uno. Is it? Sí, son las 2 de la tarde. It is afternoon. Time flies, man. So where are So, you? were you? Yeah. I'm gonna go with not raped. I don't want to say that shit about him. By him, she must mean the victim. Tell them it's not my style. They'll have to, if they want to jazz up the charges, they'll have to get someone more, rapeable. Oh, wow. By they, she means the Hardy Boys. Yeah, I don't want to say that shit about him. Okay. If they want to jazz up their charges, they'll have to get someone more. Okay. Are you saying that you were asked to tell us you were assaulted? Not explicitly, but I understood what they meant. It wouldn't hurt to spice things up a bit. Some assault and battery, sexual assault maybe. It was clear the latter would be spicier. Ok, ya estamos entendiendo todo ya. Wow. Are you sure you weren't raped? What did happen between you and the victim? What can you tell me about him? Name, age. Okay. What did they hang him for if not rape? How do the Hardy Boys know you? Quiero preguntarle todo. La uno. La uno. Trying to suss the spice for us? Pretty much. Warming them. Are you sure you weren't raped? Just For the record. For the record. Yeah, just for the record. We need to know. I'm 89% sure. So you're not entirely sure. What does that mean? You are 11% not sure. La dos. Sí, ese 11% ¿qué es entonces? You know how it is. No, we don't. No, I don't know. Do you? Do you? I- Oh my God, do you? Actually, I don't. Actually, I I don't. don't. Maybe you don't. There are numerous cigarette burns on those silvery scales. Easy to see now that you're closer. In conclusion, officer, I'm gonna go with a mild to medium, not raped. Yes. Okay then. No one deserves sexual assault is a serious matter. I need a serious statement from you. It sounds like something happened and you don't want to acknowledge it. Lieutenant, I don't know what to say about this. Yo creo que la 4. Allí iba a decir la 1. La 1. Yo iba a decir la 1 porque... O sea, ya le preguntamos 2 veces y dijo Sí. eso, pues, entonces no sé. Ok, voy por Si la 1. esa es la historia... Sí, ya sé que la violaron o no, si esa es la historia que ella quiere Ok. contar, como que no me violaron. Vamos a ver, ok. She takes a long, hard drag of her cigarette, then stretches her neck. You hear cracking in her shoulders. What did happen between you and the victim then? Okay, es así. Exacto. Si no fue eso, ¿qué fue entonces? We partied. What kind of party? You mean like a birthday party? The kind I do. Sí, la dos. Hello. With all due respect, sir, I think we partied a little harder than that. Oh, wow.
No one parties harder than me. Harder than me. Harder than this. La dos, la dos. Sí, la. Oh, it is. You're still alive. Wow, cierto, el otro murió. What did you do when you partied? Party. We drank, sir. A lot. For weeks, basically. We had that effect on each other. We made each other drink harder. That's why I liked him. What else? Stimulants. Speed also has that effect, making you drink harder. And then drinking harder makes you do more speed. It's quite the combination. We also had sex. You were lovers. Chat dice el hígado. El hígado le explotó, weón. Sí. Entonces, ya va, ¿será eso? ¿Será que el carajo realmente... ¿Será que se murió normal? Pero los Hardy Se- Boys querían formar Exacto. peo. Exacto, entonces estaban jodiendo y se metió una huevonada, se le dio una sobredosis, el carajo murió Y aprovecharon. y aprovecharon, le metieron un tiro, lo golpearon, etcétera, 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 y hicieron como que fue que lo... Porque sabemos que él murió en otro sitio y lo cargaron a donde lo colgaron, pues. Exacto. Mira, Char resolvió el crimen. Ya resolvió el que me soy una detective. Sí, sí. Where feelings Puede ser eso, sí. involved. Puede ser eso. Understood. Le decimos la 1. Sí, la 1. I guess you can say that, yes. A bit. Lovers is such an emotional word. But there was something there. We did enough drugs for there to be. How did you two meet? Downstairs, at the bar. He was on some sort of assignment. A military man, as you probably know. Had a cool, scary scar. When was this? A month ago? Something like that. It must have been hard for you. What can you tell me? What did they have? Okay, la 4. Sí, la 4. Okay. Oh, yes. I've had a great view. From the roof, out of the bathroom window, in my dreams. A bitter cringe. It hurts. You look to the lieutenant. He takes a small step closer. You called us, the RCM. Ella fue la que hizo la llamada. Imagina. Yes. Jackpot. That was you. The call, reporting the hanging. That was you? I made it. No. And I would Perdón. appreciate it if you didn't. No, está bien. In Martinez, they call it snitching. Claro, no vamos a decir nada. Claro. Reporting crimes is confidential in Ravachol, miss. Before we go on, if it's snitching, then why do it? The caller's voice was disguised. Okay. La 1. Because I couldn't handle it anymore. Ajá. None of these people called. He just kept hanging there. Then they started stripping him. I didn't exactly disguise it. I just muffled the mic and nicked the landline a little. With nail clippers. And I diverted some radio fuzz into it. Into the cold wire. Oh, wow, ok. ¿Cómo se dice eso? Se olvida la palabra, pero es algo de ser handy. Sí, es capaz. Capaz, sí. You were right to suspect there might be foul play involved with the broken phone line. Oh, okay. And in the process, you broke the landline downstairs. Yeah. Everything makes sense. Fuck. I didn't mean to. I had no idea what I was doing. Jigsaw falling into place. This is satisfying. Yeah. Good catch. I Good appreciate catch. the symmetry. Yes, me too. Sí, que todo está teniendo sentido ahora. Capaz era la palabra que estaba buscando yo. Es bastante capaz. Capaz. Sí. Still, that's pretty clever tampering. Simple and clever. Crossing the lines like that. That was nifty. Yeah, es lo que quiero decirle yo a la 1. Nifty. ¿Qué dices tú? Sí. Thanks. Ah, Thanks. she smiles. Ah. She looks a bit like a little girl.
who's just been complimented on her bike repair skills. Hell yeah, porque yo Why go también, through all the trouble? yo también aprecio sus habilidades. Yeah. I don't know, sir. It was stupid. I was drunk, too. I was probably afraid the Union was listening in. Locals say they have ears in the wires. Uy, No, no, quizás no sea mentira porque everyone sabe muchas cosas. sí. Thank you for making the call, miss. It was the right thing to do. I didn't want to, sir. But if I hadn't, he'd still be hanging there. Definitivamente. Okay. What can you tell me about him? Sí, va a preguntar a ver si tenemos más detalles, pues, porque capaz es necesario para. Claro, I'm claro. sorry, I can't do it. Not right now. Later, maybe. I keep seeing him. Like he is now. I can't talk about his, I don't know, hair. I know it's difficult, miss. We can return to it later. Bueno, ajá, aquí estamos. Esa es la que tal. Ujú. That's Maybe it had something to do with the strike. One has been roiling since I got here. Rotten timing. But you probably know all about it. Sí, ya And nosotros his role sabemos in todo the eso. strike was what? I think he was in a security detail. He was ex-military, worked for Wild Pines, and against the Union. We didn't discuss work much, if you know what I mean. But I understood it was dangerous. And they lynched him for it? She nods. How do the Hardy Boys know you? They're frequent guests downstairs. They have a booth for Union members. They're probably down there now. How do you meet? Over drinks. It's been a long, boring winter. A little. Do you party? Yeah. Like you partied with the deceased? No, not as hard. I'm sorry to have to ask this, but have you had a physical relationship with any of the Hardy Boys? I have. Which one? Titus. Which ones, sir? I don't remember precisely. Titus, obviously. But as I said, it's been a long winter. Thank you for telling us all of this, miss. Ya no hay más nada. She breathes a silvery sigh of relief and weariness. The air on the roof feels humid. Should we head by downstairs, officer? We may have things to discuss there. Sí. Sí, sí. Let's go. Let's go. Yo voy a buscarme un pancito con Nutella, ya ven. Dale. Ah, mira, ¿quién está? ¿Te esperas? No. ¿Quién quiere hablar? A ver. Question class about the dead man. Let's look at it later. Yo también ya vengo. Voy a hacer mi Duolingo mientras Nelson vuelve. Ya venimos, chicos.
volvimos. Y Shed te dijo que quería uno, que no invitas. ¿Querías qué? Un pancito con Nutella. Así tú con Nutella. No, 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 Chad, eso es malo. Entonces lo come. Eso es malo, terminas manchándote de los dedos de Nutella. Entonces después ensucia las cosas y eso, no. Mejor no. Ay, Dios, qué cómico. Mira, ya yo tengo la mano. Ya la mano está llena de... Sí, se mancha. Porque cuando muerdo, se sale por los lados. Se desborda. Esa es la palabra, se desborda. Ok, seguimos. O te tienes que lavar las manitos. No. Seguimos. Yo no, yo estoy bien porque no tú eres la que Cierto. hace clic. Cierto. Ok. Ok, so ya podemos hablar con los Hardy Boys. ¿Qué es esto? Yo creo que al final, eso es lo que vamos a hacer al final. No sé qué opinas tú. O sea, hablar con ellos de último. No, o sea, Titus, el que debería ir a la cárcel. Por mentiroso. Y porque él es el líder de esa gente, de los Hardy Boys. Por crimen organizado. Sí, pues, esa es una conspiración, entonces no podemos arrestarlos a todos y tal. ¿Seguro? Ebrand, obviamente, no, él también sabe, pero hay como cuestiones también sentimentales aquí porque, no, el tipo, parece que a ella le gustaba el tipo, el que mataron. Y ella tuvo relaciones con Titus también, entonces pudo haber algo así de celos y tal. O sea, hay algo un poco más allá de lo político aquí. Definitivamente. Y tal vez yo creo que Ebron lo que está es aprovechándose de todo eso, básicamente. Exacto, Ebrand está aprovechando la situación, pues. Vamos a hablar con Quizás Kim. él dio la orden y todo, pero es como que Puede ser. no sé si arrestar a Ebrand va a hacer algo, pues. Ojalá Esto que- tampoco, pero es como que va a ser más fácil meter a Titus en la cárcel, creo. Looks like we have more to discuss with those so-called Hardy Boys. Half their reasoning just went out the window. Nothing will make them respect the RCM, but it will disrupt the game they prepared for us. We just stripped off one layer of whatever it is. Her decision to not corroborate their story was definitely not part of the plan. Say in a hush voice, why did she tell us all that? I mean, es obvio. Pero... What else could she have done? Lie? She saw there was no way to lie and get away with it. I'm not sure she had to lie. I wouldn't have known. If not you, then me. It was a smart move from her. Sí, exacto. She seems Es mejor que la agarren, porque ya creo que no es de aquí. De hecho, ella está viviendo en un hotel y vaina. Ella está wintering. Exacto, ella se puede ir en cualquier momento. Entonces, en este peo es mejor que la agarren diciendo la verdad a la policía. Yo creo que estando mintiendo y vaina. Peor. Creo que la uno diría yo aquí. She seems candid. Candy es honesta, Sí, pues, sí. no con todo. O sea, si nos dijo de las drogas así normal y todo también, pues imagínate. You think so? Being candid is the best way to lie. The appearance of candor with some facts thrown in draws attention away from whatever one chooses to omit. I mean, de seguro hay más, pues obviamente, pero es que está como que difícil sacarle la... She may be trying to control the pace of the investigation. Anyway, we should move. I suspect our inquiries will bring us back here soon enough. Okay. No. ¿Qué pasa? Casi le diste a la ventana. Sí. Ay, aquí no puedo lavar. Ya va. Ok. En el baño. Vamos a ver si podemos entrar al cuarto. Vamos a ver. Le voy a dar aquí, voy a grabarla aquí por si acaso. A ver si podemos. Filthy jacket.
As you hold it in your hands, it makes an uncomfortable crunching sound. No, mira, no me da opciones. It's probably better that way. Yo quería... quiero interactuar. No puedes seleccionar el lavamanos ni la bañera. No, el ¿cómo se dice eso? El espejo nada más. El espejo nada más. Hay una puerta. ¿Te importa si interactúo con algunas cosas del inventario? Tengo curiosidad. No, tranquilo. You hold in your hand the colorful primer. The title reads, A Primer for Small Kids. There's a bear involved. Exactly what I need. This book will show you the score, get you oriented with those basic concepts you appear to be hazy on. The anthropomorphic bear will give you the lowdown of your life. The alphabet. Every page has one word designating one letter of the alphabet with a faded illustration. Most of them are scientific and cultural principles. It goes as follows. A is for azimuth. B is for Boreas. C is for cosine. D is for diamite. E is for ellipse. F is for phlogiston. G is for gamut. H is for homeboy. I is for econ. J is for Ura. K is for collapse. L is for laudanum. M is for myriad. N is for nadir. O is for aureole. P is for perihelion. Not historically, ¿te parece? No, historically, yeah. Q is for quasar. R is for rhododendron. S is for sinus. T is for tricolor. U is for ultra. V is for vector. W is for Wahrheit. X is for xylophone. Y is for Ustava. Z is for zenith. That's it. Wow. You know the alphabet now. Increíble. Oh. Is what is called the IL, the international language developed by scientists from Gran in the 20s. Sinus means sign, for example. Kim! I know the alphabet now. Good. I also know the alphabet. Qué Somos estúpido. inteligentes, sí. Inteligente, vale. La flor ya la hicimos. Nosotros interactuamos a esto. No recuerdo. Creo que lo There's podríamos no way poner to ahí, listen pero no to sé. the tape without a working tape player or portal reel at hand. Okay. A pawn shop would have a tape player. Ok. Aparentemente la tape player que está ahí mismo no. Creo que ya... sí, esto ya lo leímos. Sí, ok. Vámonos. ¿Quieres hablar con Titus de una? Sí. Habla con los Hard Boys. Con los Hardware. A ver si tenemos algo aquí que podamos subir mientras... Marico, tenemos como 1000 niveles, man. sí, tenemos un montón. Está en un Pero proceso. es que con la vaina de esa enciclopedia, Somos OP as fuck. totalmente. Este es el pensamiento, que los demás pensamientos que tenemos disponibles no nos interesaban tanto. Este es el que queremos. El Cup of the Apocalypse. Sí, todavía faltan unas 2 horas. Tenemos 3, 6, 7. Naguara. Sí, aquí yo creo que lo mejor sería subir Perception o cosas así, pues. Volition. Qué borroso está esto aquí. Take the blows, don't let the world kill you. ¿Cuál era? Necesitamos uno que nos suba las fuerzas esa para abrir la puerta. Eso era Physical Instrument, ¿no? Physical instrument. A ver. Flex power. Enjoy healthy organs. Electrochemistry. Half-life gun. Threaten people. Tal vez necesitemos eso para los Hardy Boys.
2 niveles ahí, eso. Le podemos subir uno, aunque sea. Uno. Y uno en Physical Instrument. ¿Ah? Physical instrument. Aunque no creo que afecte mucho porque... Yo tampoco. Pero es bueno tener los órganos. Este también. Don't let the world kill you. Enjoy healthier. Lo que vamos a subir uno acá. Ok. Ok. Ahora sí. Nosotros y sobradísimos ahí sin usar los puntos. Sí, tenemos un montón de puntos ahí. Es que los estamos guardando para los pensamientos. Sí. Ok. Vamos a ver quién se quiebra aquí. The clowns are still hanging around. What is it now? Let's go over the rape victim again. Ajá, esa 3 que sale algo nuevo o no. Again? Seriously, man. Ah, mira, sí, todo es nuevo. Fire away. Ok, dale, mira. dale. Porque no sé si queramos decir de una que ella contradijo su historia, pues. Es más como para que él se delate. Creo que es lo que Sí. tiene que pasar. Voy 1 y 2 entonces. ¿Te Sí, parece? sí. Mira, acá. Relationship? There was no fucking relationship. He raped her. That's their relationship. Was like that karaoke incident all over again. Or like some of the other girls he was harassing. Okay, enough. All of this is irrelevant to your stated investigation. No, No. it's not irrelevant. He did it before we killed him. He's not gonna do it again. So what does it matter? It would help if we establish a timeline. All right. 2 weeks, maybe? I don't know. I need another beer. Here you go, boss. So, scratch your head. What is your relationship with her? I know her. Ooh, Okay. an uncommon silence fills the room. How well Sí, sí, sí. do you know her? Do you know her? A small twitch in the corner of Kim's mouth. He has a hunch about what knowing means. Well enough, Copper. We partied. She's been here for a few months. He tries to make it sound real casual, but the muscles on his neck tighten. Nuestros sentidos están alertas de todo. So she's not from around here? I see, okay, that's cool, that's cool. Sí, sí, la una. You mean Revachol? Nah. Our Miss Aranye disco dancer is an immigrant or a drifter of some sort. Been staying over here over the winter. Don't you give her any more trouble. She's just had some bad luck, that's all. Shut up, Angie. Fat Angus. She doesn't need your help. Oh my god, ok. Ese Angus, Fat Angus, es el que nos habían dicho antes que era el primero que se iba a romper. Que el primero que iba como que... Sí, no, ese cuál es. El que está en el medio. Con el sombrerito aquí. Este, ¿no? Ajá. Ajá. Angie, ¿qué digo? Glenn es el que está allá. Glenn es el... Arriba a la Es que el que derecha. está allá, ¿no? Ese, Ajá. sí. She doesn't need your help. Este tiene pinta de que también estuvo con el Glenn. Shut up. Sí. Titus gives them both a look. They fall silent. You said you partied. Cool, that's cool. But what do you mean? But what do you mean? What do you think I meant? Was it sex? Did you do karaoke? Sex, drugs, and karaoke, Drugs? right? La 4. Pero no me gusta que se está riendo nervioso. Es como que le da menos autoridad, ¿sabes? Cierto. Entonces la 1. Was it sex? Yeah, pretty much. So, you're So saying... you two were close. No, we just fucked. That's all. I'm not gonna give you any details if that's what you're after. So put your dick away. Ay, Dios. He's doing a good job here. A commendable performance of I don't give a shit. Okay. Enough about it then. Yeah, whatever. Wow. Aquí viene en él. Sí, es que no sé si decir eso. Ah, sí.
Porque si la matan, Pero ahí sí serían totalmente incriminados ellos y para la cárcel todos, ¿no? Porque... no sé, se aparece muerta y es como que, bueno, no sé, alguien la mató. Graba antes de entrar ahí, por si acaso. Yo lo grabé antes de entrar a hablar con ellos. Pero o sea, antes de elegir esto. Okay. Nada más por si acaso. Uno nunca sabe. The clowns are still hanging around. What is it now? Okay. Fuck. I knew that fucking whore couldn't be trusted. God. For the record, Titus Hardy did not explicitly specify the victim as a whore, nor did he say anything about trusting her. Right, I just heard him. Excuse me? I just heard. My ears just caught that. Like right now. Yeah. At this moment. Yeah. Oh, shut up and stay out of this, Liz. He raped her. He was out of his fucking mind. You have no idea. She's just in denial, asshole. You don't understand the traumatic experience. She's shutting down. And she doesn't fucking trust you. Yeah, she's crazy, you know. Oh my god. A crazy bitch. You know the type. She's fucked up. Ella es medio chunky. Sí. This is a diversion. Stay on track. Crazy, what are you talking about? Sí, no. She was very lucid. I didn't think that, that she's a little crazy. Cut the bullshit, she told me the truth. La 1 o la 2, diría yo. ¿Qué dices La tú? 1 o la 2. No, la 1 o la 3. Ah, perdón, la 1 o la 3 es. Sí. ¿Qué dirías tú? Crazy word. La 3. Lawman, I'm at the end of my goddamn rope with you. I fucking told you not to push her. His hands. I didn't push her. And you went and pushed her. I am gonna fucking... Hit you. Duck. Titus Hardy. Everard personally sent me to take care of this. If this goes south, we'll all be in the shit. But you, Titus Hardy, are going to be buried. Am I understood? When she's angry, she emphasizes the S. It gives her voice a strangely hypnotic quality. Her lips barely move as she speaks. Look, Copper. We know that fuck was a rapist and a killer. We got him confessing to it on tape. Show it to him, T. What's the harm, right? Here, jerkwad, listen to this shit. Then come back and tell me the soldier of the apocalypse was an innocent man. This is their last play, this tape. Their story is in tatters, a mess. It might be nice to listen to, but at this point, you don't need to. Sí, es que igual sabemos que ellos lo mataron. ¿Cómo sabríamos si ese es la víctima? Ni siquiera. Sí, exacto. Pudo haber sido un actor o algo. O pudo haber sido la víctima borracha bajo amenaza, etcétera. Why should I care about the tape? You lied to me. So what's on this tape? Where did you get this tape? Where can I listen to it? La 1. You don't care about evidence. The fuck are you a cop for, then? Pigs, T. They don't care about getting the truth. They care about getting convictions. They are fucking keeping a score on their bulletin boards. I won't be on your bulletin board. If you don't listen to the tape, we got nothing to talk about. There's a lot of questions. If you ask them now, they'll just keep bringing up the tape. Listen to it, and they'll have nothing to hide behind. Alright, so what's on the tape? ¿Te pregunto esto primero? No, nada de eso. La 5 y vamos a la pawn shop a buscar la vaina donde podemos escuchar las cintas. Don't forget your tape, lawman. Compliments of Titus Hardy.
You do that. Oh, and keep it. Maybe you'll need a reminder of human ugliness someday. Okay. Dale. Sí, es que igual. No hay. ¿Qué era esto? Question, ok. La pistola Igualito no hay, ¿sabes? No hay. No hay justificación igual. Sí. Ok. ¿Puedo hablar con los militares esto antes de que vayamos a la pawn shop? Sí. A ver. I No, have really con el outdone otro señor. Ahorita. Yes, René. Con René. It's a little pleasure. Hello, officer. How might I be of assistance on this fine day? ¿Qué es eso? Este es nuevo. Party for that fast. Okay, tell me, what do you know about the dead man? Oh. Oh, sweet Jenny. She was the finest woman in all of Revachol. Maybe the entire world. Do not defile her memory, Gaston. Let her rest in peace. We knew her, all right. Lived on the same street our entire lives, just 2 houses apart. The 3 of us have been best friends since we were 4. She was René's first girl back when the prick was 16. They were courting till he decided he'd rather die for some great ideal than just be happy. Oh my god. And then you stole her from me. Whoa. Oh my god. Okay. Easy, fellas. No need for this to get ugly. They're not intervening. Officer. It already got ugly nearly 80 years ago when the 3 80 of us years ago. were just learning to walk and talk. You stole her from me. Well, technically, you stole her from me, because we'd been pretty close ever since you two had that falling out over the ink you spilled over her pretty yellow dress. We were just boys then. This was different. You... No point starting this all over again. For the 1000th and the first time. Especially when we have company. Officer. What happened to her? She died of pneumonia 2 winters ago. Oh. It was a quiet passage, peaceful. René and I were both by her bedside when she... died. No use sugarcoating it. Won't bring her back. Will it now? departed. Until the very end she couldn't decide between us. The most indecisive woman I've ever met. A quick grimace of pain passes over René's features, but he immediately regains control. His face now a dispassionate mask again. She could never make up her mind about anything. What to have for breakfast, favorite color, or which one of us to marry. She was always leaving one of us for the other, but never long enough to actually get married. Oh my god. Women, right? That's a bit odd. Women, right? Nothing wrong with weighing your options first. Las dos seríamos como más neutral. Sí, la trae. Para afincarnos en nuestro... Claro, es que todos somos hombres aquí. Somos 4 hombres. Heck, Lo siento, Nick. we both still engaged to her. Oh, What? wow. You always confused her. Couldn't let us be happy. Seduced her with your fancy words and pastries. He suddenly remembers you are still there, falls silent, and turns away. Of course, officer.
Memories are all we have left. Wait, no, Sweet, sweet. Of course, officer. Memories are all we have left. Looks delicious. Oh, le preguntamos a él. Tal vez hay algo nuevo, no sé. No sé si es que se nos olvidó hablar con ellos después o... ha pasado tiempo desde la última vez que hablamos. Sí. Let me think. I heard someone was hanged and left on a tree for a week. But that's all I know, really. Really? You know absolutely nothing? Shame. Maybe I can help you with something else. Come on. You must have heard something. No, officers. I'm sorry. And I really... No, officer, I promise. You are both good guys. I can see that. Then help them, you wimp. You have plenty of shoulder with the ghost caviar in the Union. Someone must know something. He means caviar socialists. I wish I could, but I just don't know. Caviar socialists. I always keep my nose clean and don't gossip. Everyone knows and respects that. ¿Qué es eso, Nel? Caviar socialist. Caviar socialist, Nick. O sea, es como... Hablas del socialismo, pero tienes el último iPhone. Naruhodo. Claro. Sí. Odd. He doesn't seem to be lying, but there's something off here. Sounds a bit like you're holding back. I'm not even anyone. Of course he's holding back. His mouth is so full of Union prick he can't even speak properly. Can I at least finish my fucking sentence before you piss on it? Is that okay, René? I'm not anyone important in the Union. I just know Evrard. Okay. How do you know Evrard? Everyone in Martinez knows the Clare brothers. I taught these boys human studies and history in the gymnasium. So Gaston taught both Easy Leo and the Clare brothers. What do you know about history? You never witnessed history. Only heard about it years later, when it had already moved on. You don't know history. The old soldier mumbles something under his breath and turns to face the sea. There he stands, proud, rigid and alone, like a cracking marble statue. Let's try not to get caught in a crossfire. Yeah. Are you a union? Are you a union member? Oh, in many ways, yes. Like an honorary member. I attend meetings and parties, help with little things. Evrard, Edgar, and the older debarders all know me. Many ways, so you're not actually member. In many ways, yes. Many ways. Oh, yes. Not in the technical sense. I don't have a vote or a membership card, but Evrard keeps me on the payroll. Just for the little things. So that's what it was before. Him hiding something. He tries to make he's a big deal in the Union, and now the illusion is disintegrating before your and René's eyes. He doesn't know anything because no one tells him anything. Yeah, he's an outsider. He's an outsider. Es como un profesor jubilado, pues le dan. Profesor, sí, lo tienen ahí ese. Of course he's not a member. He's not a member of anything. I knew that. He's a Weservein. Turns to where the wind blows and tries to look important. I hate this socialist rabble. But even siding with them is better than living your entire life on the fence. Never committing to anything. Pick a damn side already. Esa es una puya a nosotros. Sí, sí, sí. What are the little things you do forever? Writing work mostly. Occasionally, he needs something written, and I happen to have a way with words, people say. ¿El contrato? Oh, nothing official, I assure you. Just essays for the newspapers. About Martinez and how things are and how they could be. Propaganda. Evrard and I have these long talks where... Well, he tells his little pen man exactly what to say. It's commie propaganda, plain and simple. You should be ashamed of yourself. I do little things for everyone myself. Nothing wrong with that. I do little things for everyone. I feel terrible, but let's
Let's stay on the track here, boys. It's coming propaganda. Okay. La 3, perdón. La 13. On the Union track? Are you a caviar socialist? Caviar socialist? I don't even consider myself a regular socialist. Politics is not really something I involve myself in, officer. Wait, how can you write those newspapers if you're not political? So you are a weather vane? So you are a weather vane, just like Renee told us? Maybe? Freedom, the people, rebel show, even money. That's smart. I keep my nose clean too. ¿La 2? La 12. I prefer highly adaptable myself. Highly adaptable. Has a better ring to hit, don't you think? Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Thanks, that's all for now. Thank you. For being consummate professionals. You'll have this case wrapped up in no time. Me va a preguntar de su sándwich. Sí. ¿Sabes que nos da un poquito? But I really don't share food. Oh. Nothing personal, it's just a principle. The only one you have. Dios mío, estos dos viejos. The sandwich looks like a culinary wonder. Well made and abundant in components. The author sure knew their craft. In addition to the obvious slice of ham, a fat one, you notice a brim of a tomato peeking from below. And is that mayonnaise? Mayonnaise. La 1. Please, man, can I just have a bite? Sí, esa. Officer, I wish I could help you, but I need this sandwich to keep my blood sugar stable. In my age, you need to pay attention to these things. As I say, you're not hearing me. Please, friend, just share it. You're not hearing me, man. I need the sandwich. I need the sandwich. La 1. Sí, la verdad. Fuck off! It's mine! A glimmer of respect flashes in Renee's eyes. Nice! Sí. I'm sorry. I didn't mean it in a bad way. Fuck But off. the sandwich is mine. I'm not gonna share it. And it's gone. When the dissidents come to rape our country, he hides. But try to get a bite of his dear sandwich and he gets claws? Real special kind of vermin, Gaston. Qué cómico esto. ¿Qué es esto? Convince Gaston to relinquish his sandwich. No, que se quede con su sandwich. Sí, yo no quiero ningún sandwich. Quédate con tu sándwich. Sí, todo está bien. Ahora creo que sí es René el que tenemos que hablar. Esto estuvo divertido. Vigilance officer, what can this old carabiner do? Ajá, lo de las flores, sí. I prefer the old name, Insulindian Lily. Girls brought them to young cadets when they entered service. Wearing them on your cap was supposed to bring good luck. Did they bring you good luck? Hold on. Is this a royalist military tradition? Ooh, I don't know. Did they bring you good luck? La 2 podría ser, porque regresó vivo. Eso es buena suerte, ¿no? Exacto, quedó vivo, sí. You know what? No. They brought me misery, false hope, and disappointment. Oh my god. The revolutionaries sullied them. They sullied them. Okay. But it wasn't the revolutionaries that sullied the idea for you, was it? She gave them to me too, and your jealous little heart just couldn't accept it. Enough! I can go over these matters in detail with you, Gaston, but not while we have company. So, officers. Maybells don't blossom yet, do they? Maybe on some remote parts of the city they do. But I think you have to wait for at least a month. Drama. Drama. Man. Lo de la For you to chica. understand here, it is not her death you are investigating. Any unusual... where was the photo of you two taken? Up with you, Gaston.
alright. La foto. Sí. Revachol Fair of 91 in the Thorberg district. A parade was held to honor Guillaume Le Lion's name day, and the Carabineers marched in the place of honor. You look happy in the picture, smiling. This was the happiest day of my life. Ay. Ay, Dios mío. What happened with you, Gaston, and Jean-Marie? I was 22 when I returned from King Guillaume's Akira operation in the south and found my sweetheart in the arms of this wretch. The Ikeda operation was a 7-year campaign, during which 7 years. Guillaume's army forcefully united the people in the southeast Coño, la chama no esperó 7 años, continent, collectively known as the Ikeda tribes, under the Revacholian banner. I won her back, but while I was dealing with some issues, You were like a dark cloud sucking the joy out of every living thing around you. And you... Claro, me imagino que llegó todo traumado de la guerra y... Those days and memories are gone. The old soldier says nothing, but when his glance quickly runs over Gaston's face, there's an odd look in his eyes. Me voy a dejar eso así. Thank you. Okay. Thank you. Ok, vámonos para la pawn shop. ¿Por aquí? Creo que era por aquí, sí. Sí, sí, hacia abajo. Aquí está. Resolviendo el caso en el último día. Este es el último día. No, pero digo, lo dejamos, hicimos todas las vainas. Claro. Las side missions primero. Ay, no veía al tipo. Yo que ¿dónde está el tipo? Aquí está. Sí. Creo que Sí, háblale. al pana, mira cosas. Sí, él es el que te vende las cosas. Hello. Let me know how I can help you with anything. I'm looking for something that plays a tape. Lleva, ¿qué es esto? Porfilidium. Eso es droga. Ah, ok. Yeah, we still have those boom boxes on the shelves. Ok. Esos que están allá arriba, no creo. No puedo apretar nada ahorita. Bueno, me voy y le Sí, dale, salte. salgo y... Esos que están arriba. Boomboxes wait on the shelves, Okay. and your boombox, that Ah, gold mira. and amber, Harman Waushi, stares at you longingly with its tape reel eyes. La compramos. Ahora sí tenemos plata. Y podemos... Vamos a comprar. Vamos a pedirle el descuento. A ver, sí. No los dejé a 10. I do have to keep the lights on, man. Remember, he doesn't like music. He likes sounds. The Door Gunner Megamix is his type of tape. Certainly, he'd give you a discount if he knew you'd play something so experimental. Okay, a ver. You can only do this once. Wow. Okay, es un red check. Fair enough, businessman. 12. How does... And I'm not just doing any police work. I've got the Dog Runner Megamix. An era-defining work. Let's do for real. What the fuck? Vamos a ver. A ver, sí. 4 real is offensively low, but just this once. For the music, concrete, cop. Yeah, for the music on Krakow. Hell yeah. Thanks for the discount, man. Quality sound reproduction on the go. It'll play anything, wherever. Turn any tape into a conversation of sounds and shapes. Excelente. Y Okay, ahora podemos ir a nuestro cuarto, ¿no? Algo así y escucharla ahí. sí, una cosa que quería ver es si él tenía otras cintas de Typical música. Martinez street Oh my light God. sits among assorted floor and tape. 700, no. No. Esas son las figuritas. Rows of toy soldiers. Ok, vámonos entonces. Let's get the fuck out of here. Creo que podemos ir al cuarto y escuchar las 2 cintas. Tenemos 2 cintas.
Tenemos la canción y tenemos... Ah, en Lies of P, después que haces ciertas cosas, te dan un disco. Un disco de vinilo. Y lo puedes llevar al hotel, y en el hotel hay un tocadiscos. Y es toda una canción. Es toda una canción especial hecha para el juego. Mira, Y es súper fino. LOL. un tocadiscos que lo tienes. En el hotel, que es como el hub donde uno regresa, y lo pones ahí. La canción fue muy bonita, la primera vez que encontré. Qué fino. Sí, tiene muchos detalles finos ese juego. Yo quería ver si Life of Pi se ve muy fino, lo que he visto de ti jugando, por lo menos. Yo quería ver si encontrábamos la cinta esa que los locos de la iglesia querían. Pero no sé por dónde buscar. ¿Cuál era? A ver, ¿dónde está? No me acuerdo. Find idiot and spell jacket. Ya va, ¿será que hicimos todo lo que había? Miren, Tuesday no tenemos misiones, ¿va? Claro, nosotros no hicimos todo eso, Nick. Y al final quedaron... Como que sí, vale. Al final, ¿sabes? Hubo la broma del sonido, del silencio que se estaba está. incrementando. Y Aquí está, mira. Make a Van Axe Jam Harder Core. Harder Core. Find a tape with a melody for Egghead. Bueno, la que tenemos es una melodía, ¿no? Cierto, vamos a... Podríamos usar esa, pero quién sabe. Vamos a escuchar las primeras, a ver. Vamos al café, a nuestra habitación en el café. ¿O? Sí, a nuestro cuarto ahí, aunque esté destruido. Más privado. Y podemos escuchar... ¿sabes? No queremos escuchar cosas feas aquí donde todo el mundo puede escuchar. Exacto. ¿Te imaginas un policía corriendo por el café? Con una boombox. Y la bolsa llena de botellas. Te lo voy a grabar acá. Okay. El Megamix. Este debe ser el que... Tenemos la canción y el Megamix. ¿Y dónde está la...? Es ese. The porter reel is just what you needed. The reels attach to the apparatus with a satisfying click. The tape is routed behind the magnetic reader. Play the tape. You push Command C, and the tape starts spinning. Violent static and machine sounds fill the air. This isn't Revachol. This is a fucking village. I can almost see the elephants. The harbor. That's the son of a Kvalson crane. He's right. When this shit is done, I'm gonna tear that place up. Soldier of the apocalypse style. Kill shit. Dogs and chickens too. Gonna run a room, Cordy. A real nice I don't give a shit. I'm fucking done. I'm done mentally. I'll fucking do them all in. Rape that disco cunt on the counter. You know, the dance a whore upstairs. Do it Kohoi style. Never did get that taste out of my mouth. Okay. The lieutenant presses the button marked Arrete on your porter reel. The tape stops spinning. Arrête. Arrête. Yeah. What was that at the very end? Silence. What do you think? Who's this corridor? End of recording. What do you think? It seemed authentic enough. Probably recorded off the shortwave, then edited to seem more incriminating. He sounded like he was on patrol around the harbor walls. Inebriated, yeah, but he did say he's going to do it. You can't edit words into someone's mouth. To seem more angry, creo que la 1. ¿La 1 o la 2? Going to do it, you can't edit it into someone's mouth. I think he sounded alright. Yeah. No sé, es que la 2 y la 3 tienen partes de verdad, pero parte de como que... Voy por la 1 entonces, sí vamos a... La 1. Still.
His look of suspicion. Who's this Cordy? Who's this Cordy? Corty could be short for Cortenard, one of the other mercenaries, the one he was talking to. Probably the mountain at the harbor gate. Mr. Right to Work. Cosa cojoy? A village on the Samaran Isola, in South Safre. Grad committed war crimes there, the kind of thing he talks about. Who knows? Maybe the tattoos would have an answer. We would need to know the story of this man's service. A symbol of soldier of the apocalypse style conduct in a civil environment. I think we've got Okay, a few then more one now. questions for class here, don't you? This seems to contradict her testimony, at least to some degree. As you take out the tape, the boombox tunes itself back to the cheery radio again, spewing out beats like it's a Friday night. Vamos a poner La otra. The porter reel is just what you needed. The reels attached to the apparatus with you press the large button marked Commencer and the tape starts spinning. There's a small delay before the song starts playing. at the harmless distance and wait. Press your ear against the speaker. La 1. It sounds like someone's moving in the room, getting comfortable. Then the organ starts playing a simple, melancholic tune, echoing in the hallway. A lone singing voice joins in, telling you about the tiniest church in Sigannos, surrounded by even tinier yard. You almost feel the seaside mist on your skin. It's mega sad. Within seconds you know this is the one. The real shit you've been looking for. The one you trust your room to. This one tells it like it is. This is your tune. A click, then silence for a bit. Then the tape stops spinning. I like synthes for karaoke. I think I could sing Pero, this. sí. I scratched that I'm already crying and I look down. No, la 1. Esa es la que vamos a cantar en karaoke. Of course you could sing this. You could take sad to a whole new level with this. And you already know the lyrics since you've listened to it like a million times. Yep, they're all here. All 3 verses. And the B-side of the tape contains the instrumental version. It's like the world itself is telling you to do it. Only one obstacle stands on your way. Gart. What? You have to convince Gart to let you sing karaoke in the whirling. After you've won him over, you can express yourself. Let the pain out. Make everyone understand. The lieutenant looks at you as you remove the tape from the boombox. He doesn't say anything. Hay que convencer a Gart. Oh my god. Oh my god. Bueno, vamos a grabar acá. Ah, verdad, habla con la chama. Y que comencemos a Gart. Ah, podemos comenzar cuando bajemos. Claro. Chica, tenemos una grabación aquí rara. Dinos qué pasó aquí. Aquí convince Gart y aquí how to call you about the megamix. Okay. Officer, it's a fine day for questions. Oh my god, mira la abolition. Ay. Por eso podíamos aumentar Volition un poco. Okay. Why not? Porque tenemos como 7 niveles ahí. Ah, mira, sí, vale. Sí, podemos subirlo bastante porque... Full, le ponemos full. Full, pon esa mierda full. Listo, ahí. Es el único que tenemos como para llenar full, pero todos los demás los tenemos en 1 nada más. Es la única cosa de Psyche que tenemos buena, la verdad. Lo demás todo es basura. ¿Tenemos ropita de Volition? ¿O es la que ya tenemos puesta? Tenemos empatía, Volition, no sé. Creo que Volition... No creo que había mucho de Volition. Sí. Todo es drama, ¿vale? Drama, electrochemistry, bastante. O sea, ¿para qué quieres tanto electrochemistry?
Yo Sí, creo ya de que por sí, él tiene como electrochemistry en nivel 100, una vaina así. Yo creo que si yo juego eso otra vez voy a ser drogadicta. Me voy a meter todo el electrochemistry. Sí, escuchamos mira. cada vez que... Esta tiene Cada vez que electrochemistry... Ah, pero nos baja la empatía, exacto. Spirit of the Cause, Visual Card Calculus. Podríamos tratar empatía. ¿Cuánto tenemos empatía ahorita? Más 1. Nos dejaría la empatía en 0, pues. Sí. Aquí otro. Volition. High. Que tenemos ahorita esta. Pain Threshold. Ok. Esta la podemos usar, mira. Sí. Ok. Si nos ponemos la camisa. Dale, la camisa y la corbata fue la que cambiamos. Sí. Mira, Volition más 2 ahora. Ok. Officer, what brings you up here in the rain? Mira esa vaina, mira esa vaina. Es que lo subimos a 6, Nicole, o sea, por favor. Okay. I just hardly gave us a recording where the... ¿Será que la vemos a los ojos primero? No. Al Primero, revés, sí, hablamos y después la miramos a los ojos a ver si descubrimos la verdad. Okay. Nada más mirándola a los ojos. Ok. La 5 primero, o la 3. Ajá. La 5. Sí, She puts her coffee cup down with a soft ring as the porcelain meets the metal table. Did he? I never said he was a good man, or that he had good intentions. Only that he was never bad to me. She doesn't care. If anything, she sounds amused. Where did they get this recording exactly? It's intercepted radio chatter of the deceased, recorded via the encryption station. It's authentic enough. Does he say he's gonna do it Soldier of the Apocalypse style? No, Yeah. those are the exact words he used. Sí, ¿verdad? La 1. Sí. Eso es lo que él dice. Sí. That was practically his pickup line. Did he say whores a lot? Was he pretty much on the verge of doing it Kohoi style? Oh my god. Yeah. The word Yeah. was used, yes. Yeah, Kohei the was word mentioned. Kohoi was mentioned. Yeah. He was actually there. He didn't do a tour, or at least didn't tell me he did. Would have been overkill anyway. He lived his own little Kohoi. It wasn't his everything. Why say things like that? Machismo? Do you think he was trying to scare me? La 1. Uh-huh. Yes, was he bragging? Oh no, I'm pretty sure he did all those things. Then integrated them into his idea of normalcy. To keep on living. Until they just sort of turn into his, what's the word I'm looking for? She's quite observant about the Coping mechanism. trained to observe, even. Coping mechanism. Justo lo pusieron ahí. Catchphrase copy. Sí, creo que copy mechanism. Coping mechanism. Running joke. I was gonna say running joke. And it sounds like you didn't get the good bits. Lely's punchlines got way, way funkier than that. He was like the Seminoles conflict, Lely's. the Kohoi massacre, and the 36 famine in Yezud all rolled into one person, then cast in Orani ceramic armor, which he wore in bed and in the shower. Wow. Nunca se quite. Por eso es que es tan difícil sacarle las vainas de las armaduras. Nunca se las quitaba. Yeah, you like this kind of stuff? You like this stuff? Weren't you afraid? Sí, la 1 diría yo. ¿La 1 o la 3? Yo diría la 2. La 2, ¿verdad? Ahí. Lanzamos un dado. Sí, ok, yo la busco. Una moneda. Una moneda de 3 lados. Ajá, coin, ¿no? Ajá, ¿cuál dices tú? No, porque yo digo la 1 o la 3. 1 o la 3, pero, o sea... Ok, un dado de 3 lados. O podríamos decir tú la 2 y yo la 3. Aquí está, 3. Vamos a ver. O sea, yo soy la 2.
Y tú eres la 1 o la 3. Entonces, si sale la 1 o la 3, es 1 o la 3. Si sale la 2, la 2. Ok, vamos. 1, 2. La 3. Okay. We're all scraping up any happiness we can find, officer. Going around with our little scouring sticks. You, your first love, Mr. Quohoy here. Did he tell you he had actually done any of those things? In Martinez, I mean? No. We were too busy laying waste to our own nervous systems to direct any of the fury outward. He seemed happy, I guess. At ease. As much as a man like him could be. What kind of man was he? Before you go, ask for details. She seems okay to talk about it. Thank you for clearing that up, miss. Whenever you're ready. I'm interested to hear what Titus Hardy has to say now. She takes a very small sip of her coffee and smiles. A ver, subió la broma. Okay. La 3 y después la 5. Y después bajamos a ver qué pasa y después si no bajamos a donde Titus. Okay. Not my favorite topic, but okay. 8. How about we, la 5. change... Like, for example, his name? Actually, officer, I didn't know his name. I just called him Lely. A nickname? I guess. He came from Lelystad. It's short for that. And it was his army name, apparently. He said his real name wasn't his. I tried to pry it out of him, but it was no use. Lelystad. That's a good start. We have a few questions you can help us with. A few things a field autopsy alone can't answer. Bueno, los tatuajes, a ver qué significan, etc. The young woman cranes her neck, trying to catch a glimpse of the page the lieutenant passed to you. On it is a list of autopsy observations recorded neatly in blue ink. Everything left to be clarified is in the column on the left. Where is Lelystad? The place, I mean. Perhaps it was communism. Communism that killed him. Creo que la 4 primero, que es la más importante de todas, sí. Que solo quiero preguntarle porque a veces si no nos dejan preguntar todo, entonces si quiero preguntarle lo principal. Oh, that. Sure, waterways. It was mostly for showing off to chicks, though. How? For sure. Imagine him lying in bed. Freakish musculature laid out on the sheets. Scarred, of course. Tattooed. The sheets are dirty for some reason. Is this Orani's lit? Sí, esa. Yes. No, don't interrupt. This is the very essence of what Annie's lit. A moment's respite, dark and hopeless as the struggle itself. He's smoking and drinking, of course, and his chest and shoulders and arms are studded with stars. Tens, hundreds of them, maybe even thousands. And the woman goes like, "What was this, baby?" And he says, "That was too hardcore. Don't ask me about that." So she goes, "Okay, but what's this, baby?" And he's like, "Saw some bat shit there. Killed some loincloths." And so it goes. Star after star, port after port, third world country after third world country. And he's done horrible things in every single one of them. Oh, yeah. No, thank you. I've seen enough of him dead. I can tell you what they meant without looking at them. Yes. Go on. He was a blue-eyed boy with thick arms, from a small town. He was also poor, and the government of Oranje needed some people killed, so they turned him into a grotesque killer. For money. He went to Killer Academy in Vredefort. Then he killed some people in the Semenine Islands. And on other islands, too.
all of the Estamos cerca del final porque hemos hecho After como this, he came to Ravishol and got killed himself. 5, hemos terminado como 5 de las misiones que teníamos pendientes hoy, sí. Que los acumulamos todas, ¿no? Sí, sí. Ella es la que tenía todas las respuestas. Thank you for clearing that up, la 3. ¿Qué significaban los tatuajes? Change of topic, perhaps? Yes. What is Ladislat? The place, I mean. In Oranje, officer. It's, I think municipality is the term. A nowhere town there. The Lelystad municipality has few boroughs and even fewer cities. It's made of agricultural plots near the border of Gottwald. Executive summary: cows, silos, and wheat. Oranje. Oranje's map of waterways. This fits with his tattoo. You were almost right, officer. That means his race was occidental, not mondial. I'll update the form. Yeah. We got class here. We're both from Orange. Sí, así se conocieron, pues. Sí, o tal vez así fueron como el bonding, ¿sabes? Sí, tenían más en común. Yes. We were compatriots. Did that bring you together? No. He was too old for that. And from another part of Oranjenrek. I didn't even understand his accent. What brought us together wasn't Oranje. It was bad habit. No love for Mother Oranje. But wasn't he a soldier? This could be worth pursuing. No. He left the National Service after they taught him to do what he did on Seminine. He wasn't the flag-waving kind. He was the making money, killing people kind. He was by no means a stupid man. A people person. A small platoon leader. Certainly not a patriot. His saga of comparison. No, la uno, dije yo. La buena, sí. There is nothing on Muindi. The old world is dead, and we both knew it. Maybe Oranje did bring us together. In loathing. I love Ravishol, though. I hope she loves me, too. Okay. How old was he? He was 42. 42? Are you sure? I would have had him above 50. He had many scars that made him appear older. But no. We even celebrated his birthday, like, some weeks ago. Aww. It was a funny 2 days. He had little reason to lie to me. Looks like you were right, officer. Wow. We were right. No, teníamos razón en todo. Teníamos razón en todo. As though assigning some kind of point. Sí, sí. Points are good. Have one, you old dog, before we all die. What? I did not know this was a competition, Kim. La uno, ya decimos. Sí, a ver. It isn't. Police work is a cooperative sport. There is no challenge without competition. There must be an opponent. This is clearly sports for him. Something like archery or dance. It's still about getting hits right and not missing. The competition against the war? Diré eso, yo. ¿Qué dices tú? Ajá, sí. The competition is against the war. I just like to get Muy the topics conceptual. correct on the first try if possible. Where were we? He's lying. His eyes were blue. His eyes were blue? Light blue. They were like little blue galaxies. It was strange. Seeing those eyes in his fucked up face. Pardon the swearing. I do him an injustice. He wasn't ugly. And he had a beautiful, soft voice. Very surprising, what with all the scarring. It was quite something, watching him speak. Wow. De verdad le gustaba, ¿eh? Sí, le gustaba. Por eso es que está así toda súper deprimida. Sí. He had a combat wound on his chin and mouth. Yes. Severe.
It made him look like half his face was cracking away in some strange smile. That and those eyes. Oh, yes. His hair, if you can remember? It was light brown, almost blonde. He darkened it with brilliantine, made oily. Not nice to stroke. I couldn't convince him to leave it alone. Perhaps it was communism. Decimos. I think, ¿cuál es la 5? I think we finished this line of question. Es lo último que queda, ¿no? La 4. Porque ¿quién fue el que nos dijo eso? Creo que fue él, ¿no? O nosotros mismos, ¿no? Porque claro, el sueño. Teníamos el sueño ese, pero creo que fue el sueño donde él nos dijo que el comunismo fue lo que lo mató. Ay, verdad. Claro, esa línea se le fue de un sueño, pues. Verdad, le decimos. Claro, sí. Is the Union communist? They're a couple of shades pinker than that, no? Social Democrats? Social Democrats. They're not hardcore in that way, is what I'm trying to say. What are we talking about anyway? This politics shit is a lot in the morning. Is it even morning? No. Chicas, son las 3 de la tarde. No, las 5 ya, son las 5. Las 5, no, o sea, por favor. I think she's just tired. She doesn't know what you meant by that. And can you blame her? No, I think we're finished. Okay, we're finished here. All right. Coolly, gracefully, she paused. Y el volition, a ver, 14. Igual. Pero sí, dale. Sí, dale. Soft, light brown eyes look back at you, directly into the space behind your eye sockets. You see the smoke rise from between her painted red lips. She's beautiful. I have bad news for you. What? You know these guys? Who? Me? Yes. He's talking about you, you boring stiff. You too. Me? What did I do? I'm master thespian. These guys are compromised. She's got singing along to her tune. The little bleeps and bloops you trust for info. La lógica y el drama. Oh my god. What? You can trust it. Claro, cuando alguien te gusta, Entiendo. Empieza el drama y la lógica se muere. O sea, es como que, oh fuck. These two are compromised. Oh my god. What? I knew something was off. ¿La 3 or oh my god? Oh my god, la 1. La 1, okay. Believe it. Believe it. Which one is exactly are affected? How did this happen? Does it mean she's been lying to me? What is her plan? I've been talking to myself long enough. La 1. Sí, la 1. There's no way of knowing. At the moment, I'm afraid it's best to assume all of them. Todos tus sentidos. Todos tus sentidos. Bullshit, man. I ain't compromised. Maldita sea electrochemistry, siempre tiene que llegar. That guy. That guy's the most compromised one in here. Yes. Me gusta Volition, me cae bien. Sí, ¿verdad? Es que lo teníamos bajito, entonces no hablaba tanto. No hablaba casi. Ahora que lo subimos a 6, el bicho está más presente, pues. Qué fino. Especially that guy. No fucking way, man. I just want a drag of that sweet menthol Ziggy. No. Really? Quick. Tell me what's under her jumpsuit. Glory, truth, softness. Protect her. She wants you. How did this happen? How it always does. Through subtlety. There's nothing you can do about it. You are how you are, and she is how she is. Things will go as they do. No. It's better to know you're being played than to be played without knowing it, is it not? Me cae súper bien Volition. Does this mean she's been lying to me? Yes. Mr. Thespian here has been singing paeans to how truthful she is. She is a lady, most fair and just. Ya cayó drama. ¡Qué increíble!
Drama ya no se puede confiar en drama ya. Como lo dijo, she is la lady. In his defense, to reduce him to such inadequacy, she probably had to employ half-truths more often than outright lies. That is correct. And omissions too. A little. They're all still of limited use, interpreting things to the best of their ability. Maybe they add flair or something. I wouldn't know. I don't add flair. But when it comes to assessments of character and factual accuracy, they are not to be trusted. Not with her. Wow. Esa que creo que ya la habíamos preguntado, ¿no? No. La 1. No, está en... Ah, ok. No, sí, la 1, sí. Don't be melodramatic. You can trust them. Just not with Miss Oronje Disco Dancer. Sí, no, con ella la vaina no... No frula. Sí. A light green speck and imperfection on the outer rim of her right iris. It sparkles. Oh. Dios mío. What is her plan? You can't draw a sound conclusion. The one he usually does says... Es como Twilight. ¿Cómo? Como Twilight. Que Edward, el poder de Edward es que él puede... O sea, que todos tienen como un poder. Sí. El poder de él es que él lee las mentes. Pero cuando está con Bella no puede leer su mente. Entonces eso es lo que lo enamora, una vaina así. La intriga, el drama. Sí, como que perdí toda mi chaveta aquí. She may want to control the information rollout, not to become a suspect. She may have a past she's escaping, unrelated to this case. You doubt it's something truly insidious. See? It's oddly moderate. Compromised. Probably compromised. todo está compromised. Entiendo, o sea, probablemente la mitad de lo que dice lógica, tipo, ok, tiene información que no quiere dar, pero, y él dice, pero su pasado tal vez no es tan malo, capaz sí. Capaz entonces, todos nuestros sentidos están intentando verla a ella como perfecta. Pues, sí. Okay, let's get back to it. Don't worry, it's only been 4 or 5 seconds. You've got this. Say it out loud. Miss, are you manipulating me? Don't say anything, just close your eyes and let the moment pass. O sea, yo personalmente diría que, o sea, no le digas nada y presta más atención. Pero en el caso del juego, si le decimos, tal vez algo pase, ¿sabes? Algo... active algo con Kim o con ella, no sé. Dale, pues, la 1. A ver. The silence broken. She exhales a little cloud of smoke and says, God, no. Ya, eso es todo, ya, perdimos. Ok, bye. Y nos dieron experiencia. Sí. Bye, Miss Clase. Oh my God. Thank you so much. Eso acaba de ser. Sí, ya, salir. Oh my God. Wait, stop. That man, bloated beyond all recognition, was 42? If that... It was what she said. Below the damage, the weeks of decomposition, all the swollen indignity of mortality. He was 42 years old? How old are you? That's where this is going. 45,000 liters of raw alcohol has left its disfigurements. What lies beneath, you wonder? You could ask either one of them. Kim, how old do you think I am? Miss, how old do you think I am? I got this. My age, I think, ¿Verdad? Sí, ¿cuál será la edad? Yo creo que estamos en los 50 ya, ¿no? Yo también. ¿Le preguntamos a Kim o averiguamos nosotros mismos? Merci. Yo creo que la 3. ¿Kim sabrá? Esa es la cosa. No, sé si Kim también falló cuando él pensó que el cuerpo era más viejo, claro, ¿no? Ahora es que Kim puede saber, porque a lo mejor él ha leído nuestro archivo, pues Pero nosotros tenemos mejor visual calculus, creo. No, pero me refiero a que Kim puede saber nuestra edad, porque él ha leído nuestro file, pues.
Le preguntamos. Él sabía nuestro nombre y todo, solo cosas que no nos quería decir. Okay. Entonces, sí, puedes preguntarle atrás si quieres. La 3. A ver si él la logra calcular. A la 1 entonces. No, la 3. La 1 es donde preguntamos a Kim. No, pero estoy diciendo, pregúntale la 3 a ver si él la puede calcular. Él mismo. Ok. Ajá. Yes. I'm a wise sage who has seen it all across 300 years. I'm in my early 30s. A rough... No. Oh my god, I have no idea. Probably middle age, but early 30s no creo. No, yo creo que la 3. Oh my god. Do you want to know the truth? Bring it on. Bring it on. I'm not afraid of the truth. Ahorita nos morimos. Okay. To the laboratorium. To the laboratory. Un pensamiento nuevo. Oh, shit. Así es que vamos a descubrir nuestra edad. A buscar, Nel. Bueno, ahí abre un... Date of birth generator. Research time 7 hours and 15. Pero no tiene menos. No sé, a ver. Your face looks like it's 58 and your body feels like it's 60. Your mind feels like it's lived for 1 day or 100, both longer than they ought to be, the day and the century. But for how long, then, has this thing attached to your sentience walked the planet's crust? Time to start racking those brains of yours, Elder One. When and where were you born? No tiene nada negativo mientras lo aprendemos, ¿no? Cuando lo completado dice que eleva el cap de lógica por 4. Oh, mierda. A ver. Sí, o sea que podemos subirnos la lógica como hasta 10, ¿o no? No sé. Ya tenemos 6. Ya tenemos 6. Pero... Pero... O sea, nos da eso, pero también nos da -1 en difficulty to all physics passive. No sé cómo funciona. O sea, -1 de dificultad, o sea, nos resta. Nos resta en todos los físicos. No, o sea, que las cosas son más fáciles. Repite entonces como la frase en inglés. -1 difficulty, o sea, nos resta 1 de dificultad. -1 difficulty to all physics passives. Oh, ok. Suena todo lo que es física. O sea, eso significa que realmente somos más jóvenes de lo que creemos. De lo que nos sentimos, ¿no? Ok. Exacto. Entonces cuando sepamos nuestra edad, a lo mejor nos sentimos mejor, pues. Como que, oh, fuck. Ese 2 de físico tal vez mejore un poco ahí. Ok, vamos. Exacto. Y que fuck, no tenemos 58, tenemos 48. O algo así. O 38 o algo así. Capaz. Listo, ahí empecé. Ahí lo puse. ¿Qué era esto? 7 horas, dice ahí. 7 horas 15. Sí. Ok. Ok, menos mal que le subimos al Volition, ¿no? Verga, Volition está en 8. Sí. Claro, por la ropa que pusimos, ¿no? Sí. La ropa, subimos todo al máximo. Y eso es que nuestra gran debilidad, ¿no? Sí, de hecho, ¿qué es el que está en -1? Suggestion, holy shit. Podemos ponerle uno ahí. Pero no creo que valga la pena porque es -1. Sí. O sea, nada más tenemos un diamantico ahí. Sí. Creo que no vale la pena. Volition sí valía porque teníamos varios espacios. Lo necesitábamos. Sí. Ok. Vámonos entonces. Vamos a hablar con Titus. Eso es lo que... O sea, resolvimos como 4 misiones hoy. A ver. Súper loco. Sí, completamos. De esas que estaban al principio, o sea, esas que estaban así todas... Y que no, bueno, esto pasa después. Secret Passage. Sin karaoke, sí. Gained Hangman's Boots, ok. La chaqueta, yo voy a dar esa chaqueta por perdida, chamo, no me dejan la vaina. Find a tape with a melody for Egghead. Confront the pigs en la noche. Ok, vamos para abajo entonces. Vamos a hablar con Titus. Aprovechamos y hablamos con este pana también.
Con Gart, sí, a ver si lo convencemos para que nos deje el... Hey, nos deje cantar karaoke, por favor. Gart. Gart. No, you don't. It's not happening. He tries not to look at you. It's dangerous to acknowledge the karaoke. Yeah, but Johnny Law is about to tear up in a sad style. But do you even have a PA system? No one is going to use it. Part of my quest to self-discovery is help me. This is my way of apologizing for the trouble I have caused. Please, let me say I'm sorry. Esa. By causing more trouble, I think we're good. Yeah, but Johnny, what do you even have? La 3. Sí, cualquiera. Creo que aquí... Whirling's not a charity or a musical therapy clinic. It's a commercial establishment. You're going to scare away the customers. It's for no one. It's a prop. I'm not letting anyone use it after the great karaoke catastrophe of 44. What happened in 44? A lot of people got killed because some arsehole wanted to sing karaoke. What? It's not a problem. It's for your clients. I know it's use. Okay, yes. When was the last? For some clients. For some clients. I'm a real client. I have paid my bills. Oh my god. Okay, just fuck me then. Just fuck me. And I have the right to use the karaoke machine. I have paid my bills. Well, we don't have any tapes. They all got stolen. It's alright. I have my own. Y que aquí tengo una. Tiene una, como que tiene la pista instrumental. Sí. You've just given him. He begins to frown. Hard. Fine. Climb on that stage and do your thing. Just get out of my hair. I'll plug it in for you. Damn this karaoke machine. Excelente. I'm having it uninstalled, he mumbles to himself. Okay. Lo voy a grabar antes de que hacerlo porque quién sabe qué desastre. Sí, ahorita matamos a todo el mundo. El asesinato del nuevo año, ¿no? Sí. This feels right. This you right. belong here. Yeah. The stage is all set up for your performance. Feels silent. You can hear the pellets creak under your feet. You feel a little dizzy, a little unsteady suddenly. So, are you ready for your thing now? Let me know when I should turn on the karaoke carousel. Will you use against the microphone? Just look around the room first. Drama. Haz todo eso primero. Okay. O sea, I can see that. Oh my god, Kim. Oh my god. We should Test it. Look around the room first. There are some people out there, but mostly a post-meridian slumber has fallen on the premise. Not super lively. It would be wiser to perform in the evening, no? But the choice is yours. Podemos esperar a la noche cuando todo el mundo está como más ebrio. Hay más gente aquí, sí. Voy a probar el micrófono, pero igualito para ver que si esto no sube. Immediately, a loud feedback noise startles the room. You feel like an amateur. How are you supposed to hold the mic? Should you just sing into it? Where should you stand? Hands. Where do you put your hands? Oh no. Bajo, no, vámonos. Vámonos de aquí, sí. Uy. The hand conundrum, too close to the mic. Close to the mic, sí. Okay, leave. De hecho, haz F9. F9. Para no hacer eso. No hacer nada de eso. Eso saves coming, Nick. Saves coming. Ok, que ya él nos dio permiso, regresamos en la noche y lo hacemos en la noche. Ok. Sí, no. ¿Y si no sale? Salte de ahí, sí, salte de ahí. You feel a little dizzy. So, are you ready for your thing? Okay. Sí, exacto. Regresamos en la noche y ahí hay que hablar con este pajudo. The clowns are still hanging around. What is it now? So I talked to class about the tape. Man. That fucking fucker. Mm-hmm. You're the worst cops in Revachol.
I gave you gold on that tape. That fucker wasn't aimed at you. It was at her. Gold was just a locker room talk. It's not evidence. It was dark stuff, but it didn't prove anything. Yeah, it was bad. Honestly, I expected to have more effect. She pretty much laughed at it. Titus. Creo que la 1. Sí, iba a decir la 1 o la 4. Va la 1. Sí, no quiero seguir nombrándola a ella por si acaso el bicho va y la mata. Locker room talk. What are you, fucking brain dead? I've been to plenty of locker rooms. They don't plan rapes there. What did she have to say then? Fine by her? This is what people are supposed to be like? Fucking whoop-de-doo. Did not come. She did not say whoopie-doo. It did not come to as a surprise to her. And she definitely wasn't scared. Y la cosa es que ella sabía básicamente todo lo que habían dicho en esa... O sea, las expresiones que él usaba. Y ella nos nombró 3 sin nosotros decirlo. Nosotros como que sí, eso... Actually, I think it made her a little nostalgic. Esa. Sí, la 2 o la 3, ¿no? Diría yo. Sí. ¿Tú vas con la 3? Yo voy con la 3. Okay. Yes. In fact, I think she thought it was a little funny. Funny? No good goddamn psycho whore. Él suena más como el que haría algo así. El que haría algo así, la verdad, así por cómo habla. Mientras que como ella describía al otro pana. A second chance to play along. She still didn't. Mientras como ella describía al otro pana. Mientras que como ella describía al otro pana es todo lo contrario. Porque es como que está lleno de cicatrices, aquello y lo otro, habla así de esa manera toda vulgar, pero al menos cuando estaba con ella parecía que era muy dulce. They wanted to give Classy a second chance to play along. She still didn't. Okay. Alright. Oh, fucking righty then. I guess it's good then. That fucking... Please try to control yourself in the presence of visitors, Titus. This is just perfect. Just fucking perfect. Any thoughts on this, lawmen? You don't have to say everything out loud. Just mix and match. Mix and match. I think you had a live plan, but she didn't play along. Maybe she isn't who you thought she was. Maybe she's still in denial. Be straight with me, Titus. What really happened? You don't have to say everything out loud. Exacto. Entonces, ese sería más como la 4, pues. Yo diría la 4 también, sí, de una. Como que no voy a decir nada, sino voy a darte el chance de hablar. Exacto, no voy a poner palabras en tu boca. Exacto. No te voy a dar munición, pues. I already told you. We fucking hanged him. There's less gusto in his voice now. His men, too, are growing increasingly silent. The man is slowing down. Looks like a bad blood sugar crash. He can't keep track of all the variables anymore. Who could? It's getting harder and harder to perform one's part in this sordid play. All it takes is a nudge. Come on, Titus. The stakes are too high here. There will be blood on the streets. The tribunal, remember? I know you're tired. Why don't you just... You know what? I am tired. I'm tired of you, them, and the whore upstairs. Oh my god. Next time you see her, tell her Titus said, Fuck off! That lying, scamming. We're done. This is over. You understand? Your little investigation is over. Yeah. On the floor, beer drips out of the can into a small puddle. No one does anything about it. What is this quiet funeral shit? What we need is some beers in us. Bartender, 20 beers for the Dock Workers Union. Why do we make it 40, huh? Why do we make it 100 beers? You're not loud enough.
100 beers? Now we're talking. Hoppity hop over here, cafeteria manager. Convince Titus he's being manipulated. De Ebrand. Mira, y las pegamos todas, fíjate. O sea, no hicimos ninguna mala, mira. Ebrand's asked to cooperate, compromise skill set known, and Angus can't take pressure. Warn about the tribunal. Discuss 8 Hardy. Sí, dale. Es un white check también, wow. Es un white check, sí. Convince Titus he's being manipulated. You should know by now. Titus Hardy will never falter. But you know someone who might. Exactly. One of my boys will. One of his boys. That's it then, case closed. We're honking. We're going honking. One of his boys will. Creo que esa primero. ¿Te parece? Yeah. Porque esa no es para afuera, Sí, ese es tu... Sí, ese es el pensamiento. The powerful Mr. All Muscle. The time has come. Put Sí, que ese fue el que cargó el cadáver, de hecho. Just remember, it's about more than Glasia. It's about these men and Martinez. Their district. Their responsibility. Outside, in the midday sun, ruins. The pavements are cracked and the benches peeling. Newspapers blow in the wind. That's it then. Case closed. Huh? He'll get it. Go on. Write it down, Kim. In Martinez, they just kill you because they don't like you. Got it. Kill you because they don't like you. All because... Of some chick, because you're a foreigner. Because you're a foreigner. Because you work for the grown people. Ah, esa. No, or because they like killing. Verse, ¿cuál será aquí? Because of some chick. Because you are a foreign. Y si if it's foreigner es porque el que mataron y la chama también es extranjera, ¿no? Because you work for the grown people. Yo creo que es esa la tercera. Porque si no cometió ningún crimen como tal, simplemente lo mataron porque estaba estorbando, básicamente, para crear conflictos con la compañía. Exacto, eso... creo que es la... Sí, yo también creo que es la 3 porque el que está haciendo todo esto detrás de escena es Ebrand. Y él realmente no le importa esto de la chica. No le importa, es solo una excusa. Ese es para el papeleo. Para el papeleo, pues van a 3 entonces. Goddamn right. This is Union Town. You work for the company, we will kill you. Oh my God, estúpido. Fuck, Dennis. We don't kill you if you work for the company. Half the harbor works for the company. Work for the wrong company, and they execute you. They just hang you like in the Dark Ages. Make a display of your corpse. They club you from behind, string you up, and go back to drinking. Ooh. It's cool, guys. You drag them out back, light their corpses on fire and piss on them. You don't care. La 1, ¿no? Pues eso fue lo que pasó. Like in the Dark Ages. Like in the Dark Ages. Pero esta, la segunda no es lo que pasó de verdad. Le pegaron por detrás. And they string you up. No, eso no es hanging también, es string you up. String you up es... Sí, puede ser. They club you from behind, string you up and go back. Sí, esa, la 2, por la 2. Porque eso es lo que están haciendo ellos. ¿Cómo es? Bebiendo, pues. Exacto. It wasn't that. It wasn't... We didn't hit him, okay? Ah, no lo golpearon, quisieron. No, quisieron. That's it. That's the weak one. You flushed him out. Now go in for the... Officer. For the kill. You will be next if you don't shut up. Oh my God. The old man reaches for the verga. His voice is strangely calm. Ese sí es el peligroso. El que está allá atrás. Arriba a la derecha, sí. Firearm. A Glass 08 or a 38 caliber pistol. Either is small enough for you to have missed. He's onto you. He knows what you're trying to do. Steel yourself. Push on. Just ignore Theo. Volition. Volition como que... Or what? You're gonna kill me like you killed ese him? culo. No fucking reason. Or what? Turn to Theo. Sí.
What happens if I keep talking? You're gonna kill me too in this bar for nothing. La 1, ¿no? Turn to August. Habla con Angus. Angus es el que nos va a dar todo. Dale. We didn't kill him. We didn't even hang him. He was dead when... Ajá, viste. Shut Dios up, mío, Angus. Los pulmones de Angus, güey. He was dead before you hang him. Oh my god. Say one more thing to the cops and I'll... A loud slap. Say one more thing and... Ooh. Dennis, stand down, or I'll beat your head in. Theo, take your hand off the belt. This isn't 31. I've got this under control. Angie, where's your goddamn inhaler? You sound like you're dying. I left it home. I can't get it. I'm too fucked. I'm sorry. Why are you so fucking fat, Angus? Now it's all pointless. Because of you. You wasted my time. I told you, Titus. I told you just give her up. Lizzie, your help is no longer needed here. Go tell Everard. Fine. I'll tell him. After a long walk along the coast. Claro, ella murió en el apartamento de ella, pues. Él murió en el apartamento de ella. Una sobredosis o algo. Que por eso es que ella tiene ese montón de drogas ahí, vaina. Y ella pidió obviamente ayuda. Y estos, ¿cómo es que le contaron a Everett? Y me imagino que aprovecharon la vaina para decir, no, mira y tal. Todo esto pasó y la oportunidad perfecta, pues, para Everett para hacer todo y eso. ellos ahí lo que estaban era bebiendo, teniendo sexo, metiéndose droga y seguro que el pana se metió más de lo debido y bueno, cayó, pues. ¿Qué más? You're in. He's all yours. Questions. I'm sorry I made you guys fight. So you didn't kill him. He was already dead. So who killed the merc then? And Elise, whose idea was it to hang him anyway? Hers? No. La 1. La 5 es la que quiero decir yo, pero... Claro, sí. I'm sorry made you guys fight. No, pero es que no estamos sorry. Pero yo diré... Claro, pero me imagino que es sarcástico, pues. So you didn't kill him. He was already dead. So who killed the merc then? Anyways. Creo que tal podría ser la 3 y la 5 si nos dejan escoger más de una. ¿Qué dices tú? Sí, dale. He nods. You hanged the corpse to cover up the real cause of death. What was it? We're not sure. Probably a bullet. The wound was difficult to see. The coroner and his assistant are wrapped in blue. Hands covered in blue gloves. Mouths covered by blue masks. Bodies by blue aprons. The coroner wipes his brow, scalpel still in his hand. Get the light. Shine it in his mouth. He tells his assistant. The coroner squats to better see the light illumines the darkness inside. Well, shit. Can't blame them for missing that. Get the saw, Alan. This just got fun. Why? Because the girls asked us to. They were in some shit. Girls plural? There's another girl? Two of them? Take note of this. Take note. They'll probably say more about her later. Did she Yo creo que la otra es la que no está aquí. La que renunció al café. La chama que trabaja, sí, la chama que trabaja aquí no está aquí desde hace tiempo. Hace como 4 días y no está aquí I todavía. have no idea. The girl says she didn't. Class J came down. She seemed really out of it. Drugged up, even more than usual. Bug-eyed and gurning, you know. Not in a fun way. It looked like she'd redosed after something went down. I've seen that look before. She was scared. I knew someone had died. I've done this job for 10 years. I've seen it before. It's the politician in the motel room with the dead hooker scenario. Only in reverse. Good analogy, boss. You don't get to talk yet, Shanky. You're still on the bench. And you keep taking it easy too, Angus. We went upstairs. Sure as day the merc was dead. There was a bullet hole through the window. Fucking
Dirty sheets and bottles everywhere. He means they'd been fucking? Tibbs patched the window. And the corpse we hanged. Who's Tibbs? Who's Tibbs? The A. Hardy? Why the cover? So who killed them? Okay, we 4, 5, 6. Algo así. Sí. Nah, he's my brother. He's in the window replacement business. Tibbs. That's short for Tiberius? Okay. Yeah. Tiberius. Good man. Bet their father's name, Atticus Hardy. Lucretia Hardy would be their sister. Anyway. Anyway. If Classy didn't kill him, why did they cover up? Yeah. You may have noticed our girl's in some shit of her own. Yeah. They can't show up on police radar kind. There are people after her from the old world, where she came from. They're powerful, connected to the Moral Intern. She's clearly afraid for her life. Says if she showed up in your systems, she'd be ghosted away. That's all he knows. That's all she's told him. And why would you help someone like that? By taking on a murder? Why would I? I guess we abide all sorts of runaways and losers here. It's a Martinez thing. No. So who killed the Martin? Just some ideas. She says the shot came from outside, behind the window somewhere. So that's a clue. What are you thinking? Got it. What are you thinking? I'm thinking someone's past caught up with them. Either hers or... Marico, ¿tú sabes quién fue? ¿Quién? Nosotros. Nosotros cuando estamos borrachos. La que compró nuestra pistola. Sí, exacto. Oh my God. La mujer que tiene esa pistola y no sé cómo se llama. Ya, abrí la puerta porque empezó a hacer calorcito. Exacto, ella ahí ya nosotros no teníamos la pistola, pero ella sí. ¿No? No, pero nosotros llegamos después del asesinato, ¿no? Cierto. No, entonces, no puede ser esa mujer. A menos ¿Sabes que quién puede ser? ¿Quién? El carajo de la responsabilidad. Porque acuérdate que él es el no sé qué vaina amigo de los domingos y tal. Y él está justo al frente del hotel, exacto, o sea, detrás de la ventana. O sea, la ventana da hacia ese lado de la ¿cómo es que es? De la calle donde están las habitaciones. Esa está el edificio ese. Lo mataron allá arriba y bueno. Ay, chao. Entonces se prendió. Hers, you mean? I think it's someone's past caught up with them. Either hers or his. Hers. I mean the people after Klausya. Maybe the shot missed. Maybe. Sí, era para ella y el carajo estaba en el medio. I like that. Been thinking the same thing myself. And you had ideas about his past too? My dude. One of those mercenary buddies of his could have done it. They got guns, training, years of bad blood, probably. Or it could have been someone else from Crenell. Tell you what I'd do. Check out the coast for vantage points. Maybe consult with a ballistics buddy of mine. That's what I'd do if I wasn't too busy doing this clown dance with you. He's calm now. Threw all that turmoil away and became himself again. These theories, not bad. Don't buy either one, but still, this guy's not as dumb as he looks. Sí. Whose idea was to In a manner of speaking. Remember the two girls? He may be talking about the other one. Earlier you said the girls asked you for help. Was this the other girl? That's right. It was her idea to hang him. I liked it for political reasons. It sent a good message. It's her, isn't it? The missing eighth Hardy? That's the other girl. Okay. Cierto, que había un zapato más chiquito. The big guy turns to Glenn, who's about to say something.
Bueno, nosotros habíamos dicho eso, que a lo mejor era la chama que los había acompañado. I'll say it again. All the Hardy Boys are right here, cop. That woman is just affiliated with the Hardy Boys. You don't know her, anyway. You know, it's okay for there to be a girl, a Hardy girl. Understood. Can you tell me anything about her? Name, cover, location? You're going to stonewall me if I ask more about her, aren't you? La dos. Creo yo. Nope. You're not getting to her. It's Klasia you want to talk to. Oh shit, okay, hay que subir otra vez y hablar con clase sobre esta otra chica. Thank you for this, Titus. I'll go talk to her for the last time. You do that. Hey, cop, before you go. Suddenly, the wind picks up outside. Wow, You hear it rattling the large windows in their frames. It carries newspapers, circles the whirling in rags in a warm column. She, Klasia, came to Martinez to hide. Many of us did. This is where you wash up when there's nowhere left to go. The Union takes you in. Now, she refused that protection, but... No, no. That's right. If we didn't take care of the people who end up here, this place would just be a couple of ruins and some cargo containers. We'll take that into account. Chamo, ok. Se puso intenso todo. Se puso intensísimo. ¿Te parece que lo dejamos hasta aquí hoy? Estamos aquí como que en la cúspide de todo. Sí, todas las revelaciones, todo está... Bueno, esto fue... Todas las misiones se están acabando, Sí. todo, sí, estamos cerca del final ya. Estamos cerca del final y ya, sí, o sea, hablamos con ella, nada más hablar con ella, son las 6 de la tarde, ¿no? Sí. Hablamos con ella y seguro todavía tendremos tiempo para terminar cualquier loose end, ¿sabes? Cualquier cosa y después pirar de aquí porque, bueno. Pues nos van a matar. Nos van a matarse. Que Kim, ya resolvimos el misterio, vámonos aquí. Sí, y ya, ok. Entonces, bueno, gracias a todos los que nos vieron. Déjame ver si tengo los créditos aquí, a ver. Tengo los créditos. Gracias a todos los que se pasaron por el chat. Vilma, Javi, Shad. Quien sea que nos esté viendo ahorita, no sé cómo ver eso. Pero muchas gracias a todos. Ya estamos cerca del final y esto se volvió... Nelson tenía la corazonada de que teníamos que hablar con esa chama desde hace meses. Marico, es que cada vez que pasábamos por esa vaina, porque siempre pasamos mucho por ahí, Sí. por ese sitio, pues, y ella arriba en esa vaina, allá arriba, y yo como, ajá, ¿cómo llegamos allá arriba? Exploramos todo el mapa menos ese punto allá arriba, y ahí era la vaina. Ella era el núcleo de todas las ¿cómo se dice eso? La Bueno, raíz de todos los problemas. Nosotros lo habíamos sospechado, pues cuando salió la broma de que la chama la habían violado y tal, nosotros que coño. Sí, Hay que hablar con ella, pero no podíamos entrar en el cuarto. Yo no me imaginaba que era que gente la estaban buscando y tal. Sí, yo no me imaginaba eso. Un poquito más allá la broma, ¿sí? Sí, nos vemos chicos, dice Javi. Vilma dice bye chicos, gracias por el stream, gracias por vernos chicos. Descansen. Estamos hablando, descansen. Cuídense. Buenas noches a todos. Chaito. Chao.